سلام أنا هبلنا خبركم من سماعة تخاتلتنا يريد سري نقعد حن متساهم نمنا لما عالتي فنوانا لمون كم كل جزء كم تنجبرو بحطن رؤيتنا بيلنا حسابنا هنكسلنا سخم كأم سنة كم جمريان كم مترشة حبيبكم ناخد صنحو نلابو سلام حوات كمي دحندو كمي مسيهم مرحبا هبتو هميك أنيها دحانينا مسكن كمي كأنيهم داير مسكن مطلوب كميك أنيها سلام هبته كل سلامي كل سلامي نقعد حن مساهم نقعد حنتنا حكام يا أبتنا يبقى قدامي سي نبذا جزانا نقعد حن مسانا تبلنا مزمور دسيلات ما الرايمو كمت كبلوز صنحو ام توينا كمت كل جزء نقبره بحتن ملسنا بيلنا نتي كنا نتصرو زقبانا بوليتيكالين واناون ودعاون كنتاتنا انا صيرنان كربحالو بزغل سمعينا غيرنا انا نحلف بغطتا خمتا خبلا صنحو ناب حتى يخاتو نكبر حاو مزمور بقى جمرة لما حالتي السلطان وسيديا هو لما حالتي فقيدنا لنا قلنا ياون فقيدي مثلني ريخاقا دروكو ما يكسد دخوين فقيدة لهم هو فقيد كاهات مثل حلف قالتي حزبن السلاماوي مريچون زيخبرو اب ኤርትራ حقኛ መሰረታዊ ለውጢ كوحسو يقولوا ده مزي قنينا زلنا مالتي كله قمت إتخا بقدامات نورنا نيرميم التي قال سلبي إترا زي مخبارات بزح حتى نقلن فترة الناس أن حين رئيب عندنا حدش رأنا هو النيرو كساب ولا كاب عسب داول مخزب الناس دين صنبر قايله خم تازب بزحات رئيت له أقطعم خوينون ريخات خون كان أفتح جروبنا ونايزم دكبات ونسيدة نيره كله يزلوا جنس نخلو ما أخلت قبرلنا تخليها نتسمعنا ون أبزي ما أخل زي رجيسنا مرجسنا خون زقبون وانا ودعون نايتكال سهوتنا حسابنا غنهب سلزه لونا إلى إمتياز تفكر سبحان الله بمجمريا نحد حبرة السب زلكا خبري بخمي خات قلت صلي حجي اتم كلهم قداي بحري ناتي بيزنس يكونن قداي يكونن قداي لولاونت قداي يكونن لولاونت تخون غاخيت مس اساس كون كاتخلاخن زبلو دي حلافنتاويان ابرس حزب زلوم كبري ممزني امي معناته هجي نحنا عمامنا حزب مدحانيو قداي لولاونت قداي بحري كونا نبلوها اتا بحري حزبي يبلاندي كباز نبر كباز درر حزبي يلندي اتا مريت تالولاونت حزبي يبلاندي حزبن مريتن نصاصيل كاتريال مغد يلنكو حزبو زخبر لولاونتو مريتو بحرو سماي زخبري حجي ابزي بقفيح فلايك ابزي ناي حجي حلوف حليفهم ولا توم اثيوبياوان انتهونو اثيوبياوان يتبرات نتوم قلقله بزعبا الاولونتنا ابي ابصحلو حدا دين خون ابي ارتراخ ندزش حتى اشور له الصاغه توصلنا حبيرنا هنسرح لهم تصلبو ابيت مأسرتات ناي ابغى خنديوم دلو إساس قتليو ابغى خاب قتلت نصادي كاب ناي ابي سلطانسي انتاي سلازرأيوم نتحطو لولاونت ناي حزبن هاجرن احلفهم كوز دبي دلو بمسرتو حزب ኤርትራ بسلاماوي مرچا زرغاغصو ሀገራውነቲ ነዛ بمرچو زاتوا نصانت بمرچو زرغاغص ناصنت
نتا مرجون دحزي تخبر كونكا بينا بالكي خاص نايت حزب تحلق تخون نايت حزب خبرك تفلت حجي كاب نوي حتحيزو زمص خوينو بفلاي اندحرينا يخوننا ابستفلالي ازوم ابالات جنباري لهم نفسهم صعب ولا توم ناتهم يتبرات كي تعرفوا نتحطوا للاونت كواسي وين نري اتحطوا للاونت بحر مريتن نيقدف كم زملكت غيرهم يمزري يقدف دا طلام سرعات لناكو قدم سب قدم عالم نحنا هنا تقاومنا يوم كمزبي بزعبا لولاونت زبي ارترا زقس مدرخ سمع مس تبقس ابي اساسم ابي احمد ابتنا حصونت غزيوم ياكل لكم معبل كوين تلعي يزبي ابي ارترا سلاز نبر يكونن شعو ياكل لهم يتلعلوا اليوم خمسه بهم زوم حجي افهم لسانهم تطمزز دلو اتي اكل لهم كوغس خلو شعو ابي كنا هنا لولاونت نخبر ابي كنا هنا لولاونت نطابق ايبلو نسوم كال زمدنا مس فطروا مس ابي احمد كن حجي اتي تمال زبلو زنور رسيعهم مو يكونوا حجي كاب كالك رب حسن زدلين نعات اللي ممنتات نايت مال قالهم سلازي نحاد هزبي لولاوي مسلو لولاوي كبرو مسمريتو بحرو سماي زتأساسر كمتي عرب بر بحر جو زبلو نحاد جزات نحانت هاجر سمايا بحرا مريتاي كم هاجر زقومنا له لولاوي مسلنا نخبروا له بلولاونتنا ونتصوعوا إذا كل زي بكل أيري حليفهم وي تحيسهم الكونكو ثم قوتيها أكونن دبعرقا سلازي أبتا بحري زنبر إرتراو زيغالو كابا زدرر كابا زنبر إرتراو زيغالو أبتا مريت زنبر إرتراوي زيغالو إرتراو فطورالو نايلومي يبارخطو ونريهم علينا كابتلو لاونت انتاي ربيحنا قدمونا بوتاتنا يتقاقين نيرهم ناب إثيوبيا من صنبار كدلي وخلو سلازي حجي نعو خنبار أبرو لنا زبلو مليهم نريهم علينا شعو توقع عطيسنان تا عمتيسنان اتي فدريشن حقنيا دمصنا حزب ኤርትራ بغبو كي تمرمره نفلط إنا كلن تنشعو لتقداي كري ايلاندز مصا هاجرات ببيننين صصابنا قريبا حزب ኤርትራ ونناصنتي ادميصو زبلا نيرن ايفال مس ኢትዮጵያ زبلا انيرن بعلم كن امريكاويان ناتاتهم روحان ناتاتهم استراتيجين كبلو ኤርትራ እኮ በትሪፈረንደም ይግባአን የሪዩ በትመግዛታው ዕላት ይግባአን የሪዩ ግን ንጥቅምና ክንብል ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ጌርና ኢሎም የምባዕሎም ስለዚህ ድሕሪ ዝኹነታ እዚ ልዕሊ 50 ዓመት ዝወደ ቃልሲ 10 ዓመት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ እሱ ምዃን ምስ ኣበዮ 30 ዓመት ዕጥቃዊ ብረታዊ ተጋድሎ ኣካይዱ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ህዝቢ ኤርትራ ናብታ ናጽነት መጽዩ ጸላኢ ምጸረገቡን ጸላኢ ጸሪገየሞ ሕጂ ናጽነተይ ምእዋጅ ጥራሕ ይዘድልየና ኣይበለን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ትማሊ ነቶም ትማሊ ዝጓዓፀፁና ከይተረፉ መጽዮም ተዓዘብቲ ክኾኑን ውፅኢት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድልየቱ እንታይ ምንባሩ ዘረጋግጽን حقኛ ሪፈረንደም አካይዱ ህዝቢ ኤርትራ ዩናይትድ ኔሽንስ ነቲ ዘእትወትና
ፌደራላዊ ውዕል ምስ ኢትዮጵያ ولا حنت مع التخيت خلالت له دحري مساق بعد او صلاقن مسكاريت كوينا تعذابيت كوينا مسياس نتيز تخايد ريفرندوم هو حزب ኤርትራን ናጽነት አድሚሱ ይሳዓን ጫዓተነት ሾሞንተ ወን ናጽነት ይሉ እሙነ እዚ አዘይ ምኽባር ከመይ ጌርካ ይኸስኻ ሐቀኛ ዲሞክራሲያዊ ፍታሕን ህዝቢ ኤርትራ ከተምጻሉ እዚያኮ ኣብቲ እዋን ንበር ብድሕሪኡ ተወለድ ንዘለዓለም ማንም ኤርትራዊ ዜጋ ይዝብል ኣብ ዝወለደሉ ግዜ እዚኣ ኣቦታቱ እንታይ ኢሎም ኣድሚፆም እዚኣ ምዃና ተሓቂ ኣኽቢሩ ጥራሕ እዩ ኤርትራዊ የኽብል ዝኽእል ነዚኣ ዘይኽብር እንድሕር ኮይኑ ክሸይጥ ዝተበገሰ እዩ እዞም ኢትዮጵያ ድላያ ትበል ንሕና ጉዳይና ኣይኮነን ሕጂ ንሕና ጉዳይ ህዝብና ኢና ምድሓን ህዝቢ ድሚፅሉ ነት ናጽነት ነዛ ሕጂ ዘላ ናጽነትና ክንረክብ ህዝቢ ድሚፅሉ ዝጎደለሎ ዶ እወሎ ስለ ዘሎ ንቃለስ ኣለና ዘጉደለ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እምበር እቲ ናጽነት ኤርትራ ኣይኮነን ኣጉዲሉ ስለዚ ነቲ ዝጎደለና ክንትክእ ነቲ ዝጎደለና ከነመሓይሽ ዲና ክንቃለስ ዘለና ወይስ ንምስቲ ስርዓታት ተኣሳሲርና እቲ ኣብ ናጽነትና ዝጎደለ ሎማ ባሕሪ ዓሳ ይበላዕናሉ ቀደም እንታይ ትገብር እንዳበልካ ንዑ ክሸይጥ ምድላው እሞኸ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከም ሓደ ሓቀኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ሓደ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ምሩጽ ስርዓት እሱ ፍታሕ ከም ጻልካ ክሳዕ ምምጽባዕ ክሳዕ ምልማን ዝኸይድ እዚ ብዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሸለል ተባሂሉ ክሕለፍ ዘይግብኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ከምታ ቅድሚ ሕጂ ኣብዛ መደብና እዚኣ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣግኣዝያን ትግራይ ትግርኝ መንነታውያን ኣካላት ናይ ህዝባዊ ቃልስና ክኾኑ የብሎምን ኣይኮኑን እውን ኢልና ኢና ንማጎፅ ፀኒሕና ሕጂ ብሽም ደንበ ተቃውሞ ትማሊ ኣብ ብርጌድና ሓመዱ ምስ ህዝቢ ዝፀንሑ ሕጂ ድማ ኣብቲ ግንባር ብርጌድና ሓመዱ ተፀይሮም ዘለዉ ኣባላቶም እንተዳ ብዕሊ ዘይድግፍዎም ኮይኖም ብዕሊ ዘይድግፍዎም ድግፍዎም ክንበላ ንኽእልና ምክንያቱ ካብ መራሕቲ ናይቲ ግንባራት ሒዞም ንሕና ጉዳይና ጉዳይ ልኡላውነት ጉዳይ ባሕርና ኣይኮነን ናትና ቢዝነስ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ስለዚ እቶም ናቶም ኣባላት ኣብ መድረክ እናወፁ ኣብይ ኣሕመድ ንዓ ጉዳይ ፍትሓልና ንዓ እስራት ፍትሓልና ክንዝኣኽሉ እስራት ኣለውና ኤርትራ ብሕማቕ ኣላ እናበሉ ዝጉዝጉሱ ዘለው ካብቶም አንድነታውያን ትግራይ ትግርኝ መንነታውያን ፈሊኻ ዘይረኣዩ እዮም በዚያ ካጽረን ሕጂሲ ኣብኡ ከም ክልስ ሓሳብ ክትግምግሞ ከለኻ እቲ ህልውዎ ዳዕዊ መድረኻዊ ቃልስና ብግቡእ ዘይምርዳእ ድኸውን ማለት ነቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ሕጂ ዘለናዮ ብግቡእ ዘይምርዳእ ነቲ ሕሉፍ ዝነበረ ህዝባዊ ቃልስን ከምኡ መቐፀልትኡ ከዓ እቲ ህዝባዊ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ ብሪፈረንደም ምርግጋፅን እቲ ዝሓለፈ ቃልስታት ብምሉእ ኩሎም ክትርኢ ከለኻ ምስሊ ላውነት ተታሒዝና ኢና ንኸዶ ወይ ከዓ እቲ ተዓዊቱ ንብሎ ቃልሲ ተራ ሃገራዊ ናጽነት ዘረጋገፀ ቃልሲ እዩ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ከዓ ሓርነታዊ ቃልሲ እዩ እዚ ኣነፂሮም ኣላልዮም ዘይምኻድ ምትሕውዋስ ዝፈጠሮ ዶ ይኸውን እንታይ መበልካ ንፍቲ ንሕሉፍ ቃልሲ ህዝብን ወይ ከዓ ሰላማዊ ምርጭኡን እንዳናኣስካ ሕጂ ንህዝቢ ዝሐሸ ሓርነት ከምፃለ ወይ ከዓ ሕግን ልዕላውነት ሕግን ሕጋውነትን ከረጋግፀሉ እየ እዚ ምባል ነቲ ዝቐደመ ናይቲ ህዝቢ ዘይኣመንካሉ ብሕጂ ምፂኻ ንኽትእምኖን ወይ ከዓ ክተርብሖን ምድውዋስ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ እዚ ፈላሊኻ ንዘይምርኣይን ዘይምልላይን ዶ ይኸውን ከምኡ ትፈጥረሎም ዘሎ ትኽክል ፅቡቅ ኣለኻ ፈላልዮም ክሪእዎ ዘይከኣሉ ኣብ መንጎ ናፅነትን ሓርነትን ዘሎ ፍልል እዩ ሓርነት ኣብ ሓደ መድረክ ዝውዳእ ኣይኮነን
ناصنت كنا بحدا مدرخ يبدا تزكايدنا قالسي بقطتا بعداوي صلاي مبرار كوينو حدا ناصنت زقالس حيلي بزي وعال حدر نتحرنتاو قالسي حيلو خجمرو يغبا سلازي خا نتزي ترف هاغراو ناصنت ኤርትራዊ ቃለስና ሓርነት እናበልና ንኸይድ ነርና ይሁን እምበር ናጽነት ዴሞክራሲያዊን ጥራሕ አይኮንን ዘረጋግጽዋ ተራ ሃገራዊ ጉዳዩን ናጽነት የረጋግጻይ እሱ ካብ ቀጥታው ባዕዳው መግዛእቲ ካብ ጭቆና ክላቀቅ ይቃለሲ እዚ ክገብር ከሎ ግን ድሕሪ ሙዳቕ ናይ ቀዳማይ ጸላኢ ኮረሻ ስልጣን ምስተጨበጠ بقطتا كابتناي كتاو بعداو مجزات زي فله زبيتاو مجزاتي زورد سلازي نخا اب درو هاغراو ناصنت اب 88 ساغمن دمحاي ابا غزو ساغم اب ساغم مصيتو انتاي لهم اوصيهم سرعات يقدف ناصنت كراغص خيلي اتزمص ناصنت كن تكيه غزاي دربي ويكا بعداوي صلاي سوغيبو بوليتيكاو سلطان ناي درغز تك سرعات يختكل زخيل سلازي ارتراوي نزي ترف حرنتو كاب حجي تحيزو عنتو حبيل قالسالو بزعبو سفي حستمرو هيبوم يم زوم صحفات زياتهم ابستفلا ليو انترنت ترخبهم تخليها او ويب سايتات اللو يو حج انتايو اتي استخايد هاغراو قالسي كامر قاص هاغراو ناصنت حليفو سلام ديمقراسي فتحي معرنت زنغسو سرعت كنتكلاي قالنا مانياتو دخمتنا ديمقراسياوين حيتات او ود بزباو غنبار يكون كاب ود بزباو غنبار وصاي ازنور حيتات حادنتهم اطناخيرهم عدل بزي ابنت سرعت كقالسو وصل زي كان ازوم حجي زقال نقالسالنا زولو زلو شنغاتو انتونه خقالسو كلو انتاي يغوديلنا دلو حرنت ويس ناصنت ኢትዮጵያውያን ኮምሳና ያም ተቃሊሶም ኢትዮጵያውያን ከቃለስ ከሎ ንሓርነት አውቃል ተቃሊሶም ታናጽነት ተንበልብሎ አንዴራ ኔራቶ አብ ዩናይትድ ኔሽንስ ፍለጥ መንበር አለዎም ምስባሕ በረሰብ ዓለም ፍሉጥ ቦታ አለዎም ስለዚህ ዝቃለስ ወዝነበሩ ቀጣዊ ገዛይ ደርቢ ጨቋን ገዛይ ደርቢ ብምስዓር اب عدوم سلام فتح ديمقراسي مسفان نحنا قد قدامنت مبرار قداماي صلاي نير ابزي اتوم ديمقراسيان حيلتات دليلهم تطرانيفهم عقمهم اواهيدهم تدا صنيحهم حقنيا سلام فتح ديمقراسي السفنا هاجر من هناك نحرنتا وقالسي حالنا خنجمر زغبرنا مانيات حرنت نايمو الحتي ناي ايكونومي حتى حرنت كتراغص نصا هاغراوي ايكونومي كتانص كتكل عليك نزغ تغبر نعوزه طاطح بايتاتات كتنصف كتكل عليك ስለዚህ ازيو نويح موائل زوسد مدرخي ابز حجي زلو مدواس انتاي امونغو ناصنتن حرنتن مدواس الله بغيرنا زلو حرنتاو قالسي حرنتاو مستلاتيو نتناصنت بزي ترغم يغلصالو كابز ناصنت انتاي ربيحنا ناصنت مبغسنا حرنتاو قالسي ولا يمان باري عبدرفتاتو دعسميكما ناصنت حدا معرف ناي حرنتاو قالسي ناصنت كيراغسكا حرنت كتراغس لزي تخل سلازي خمت زبلكايو مدواس اتي زكايد وقالسي انتاي مخانو بعلاما زي مفلاتيو كوم زفتر زلو الراي ايا نقعد حمصه مرحبا طبيعه صنيحه الله سميع هذا تحته سميعي الله الراي حجي مجمريام بزا زرع الكايو حتو خل عليه
ايوه أنا مدواسيو زبل أمنات يبلين مغنياتو حجي أتم مدواس انتهاليو أبتي مسرتات مبر أبتي زمرح زلو قجلة زي مخانو تنصيرو تقمات كغل الله مالتي كم ده حجتي لا حجتي زمرح زلو قجلة بينو نوصدو أتي زمرح زلو خا بينو نوصدو مالتي سلازي أتوجلة كونه يلونتي أب كوابي زلو نبدنجار تقمولي يمبر كون لعلي زخدايو حرنتن ناسنتن تفيئو ما يكون مررحا زلو سلازي بتي نسمح زمو زلو منقدقن بقى ربحاتات لنا إلهم سلازي أمنو صبيب ربحهم نمرقا زخدو زلو غيرنا توسدنا صبو يمسلنا المايتي زغانا كنا فتحتو كملس أبتا كندي حتو مالتي حلوف قالستاتن سلاماو مرجوا حزبن زي خبر زخونه حيلي اب إرترا مسرتاو لوتي كراغص ايكلنيو إلى زامن انا مالتي يا امن ترايزي كونست حقون نسي مالتي سلامنتاينا حجي خون بالزلنا مالتي كم تقدموا مزمور زبلو مچم انت بفتوت يكون انت بحيلي كيف تنا فيدريشن مس إثيوبيا تتصميدو مغنياتو اب تحتي طاليان زنبره هاغرا كل الناس اخوص الله انت باهيلو اب توسنلو اوان إرترا اب تحتي طاليان نيرا بعل صومال بعل ليبيا ناصنت كرخبا خلوا إرترا جن ناصنت نخيتركب تغيرو كمتي زبلو استراتيجيكاو ربحا ناي بعل امريكا نمملا كبل تعمتيصو حزب إرترا مس إثيوبيا كصمت تغيرو مالتي بزغنا كيدو خات فيدريشن بعلم تلزفرسو وانا تسمع حزب إرترا كقالس قدن نيرو مالتي تقاليزو من انت ناصنت كقالس قدن نيرو 30 عمت تقاليزو كبيد مسوات كفيلو خا لعلاونتنا إرترا الرياقيسو إذا إرترا تبحال هاجر كتهلو لعلاونتها زراقت إرترا بانديرا أو حبرات منقستات زنبل بلد إرترا كتهلو غيرو مالتي فإذا أكلنا حبر السب ناي عالم كوينا إرترا تبحال حانت لعلاويت هاجر أو عالم مهلاوات ترقاقيتو سلازي إذا بنتاي ترقاقيتو وانتلنا بتستخيل مرير ناي 30 عمت قالسن أما مጨረሻ ህዝብ ኤርትራ ብረፈረንደም አቢሉ በሰላማዊ መንገዲ ናጽነት ዘል ምዃኑ ስለዘረጋገፀ ማለት እዩ ብዙኾነ ግን ኣብዚ ሓድሽ ወለዶ ዲና ክንብሎ ወይ ኣብዞም ሓደስቲ ፖለቲከኛታት ንቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ግዜ እንዳቃለልዎ መፅኦም ማለት እዩ ወላ ህዝቢ ኤርትራስ እቲ ዝገበሮ ቃልሲ ምክንያታዊ ከም ዘይነበረ እዚ ተሰሪሕሉ ማለት ተሰሪሕሉ በቃ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ይኹን ኣብ ጀብሃ ዝነበረ ዘይጠቅም ምዃኑ ስቂሉ ሓደ ቆማጥ ዝኾነ ናጽነት ከም ዘምፀ ስለዚ ነቲ መሪሕ ሰውራ ዝነበረ እድሪስ ወዲ ዓወተ እንዳቃለልካ ነቲ ቃልሲ እውን እንዳቃለልካ ነዊሕ እዮም ተጓዒዞም እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኣካላት ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብምርጩ ቃልሲ ገይሩ ደቆ ከፊሉ ብምርጩ ከዓኒ ብድምፁ ብሰላማዊ መንገዲ ንዓለም ናጽነቱ ዘረጋገፀ ህዝቢ እንተዳ ድምፁ ዘይተኽብር ኮንካ እንተዳ ድሌታቱ ዘይተኽብር ተኮንካ ባህግታቱ ዘይተኽብር እንተኮንካ ኣነ መሰረታዊ ለውጢ ከምፃልካ ኢልካ ዝግበር ጎስጓስ ስቂሉ ሓቅነት ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንስኻ ከም ተቃላሳይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ክተኽብር ኣለካ መስዋዕቲ ናይቲ ህዝቢ ክተኽብር ኣለካ ናይቲ ህዝቢ ሰላማዊ ምርጫውን ክተኽብር ኣለካ ማለት እዩ እምበኣር ከ እዞም ሎሚ ንሪኦም ዘለና ኩሎም ነዚ ኩሉ እዚ ኣየኽብርዎን እዮም ማለት እዩ ንሕሉፍ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣየኽብርዎን እዮም ንሰላማዊ ምርጩ ኣየኽብሩን እዮም
በትንሶም ሕጂ ዝሪእዎ ዘለዉ መንገዲ ጥራዮም ክኸዱ ዝደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣብቲ ህዝቢ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብዙሕ ዝፈልጡ ኣይመስለንን ተቐባልነት እውን የብሉን መሰረታዊ ለውጢ ከተምፅእ እንተኮይንካ እውን ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቃልስን ሰላማዊ ምርጫን ናይ ህዝቢ እንዳቋሸሽካ እንዳቆናፀብካ ክብሪ ከይሃብካ ኣነ መሰረታዊ ለውጢ ከራግፅ ይኽእል እየ ኢልካ ምሙጓት ፈፂሙ ትርጉም ዝህልዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ሃብተ እስኻ ከም ተቃላሳይ እንተ ደኣ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ከተረጋግፅ ትደሊ ኮይንካ እቲ ቃልሲ ክተኽብሮ ኣለካ እቲ ሕሉፍ ቃልሲ ሰላማዊ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ ክተኽብሮ ኣለካ ብዓብዩ ጋ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክተኽብር ኣለካ ማለት ስለዚ እዞም ኣብ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ተኣኪቦም ዘለዉ ክንሪኦም ከለና ገሊኦም ንነፍሶም ብኣውራጃ ገልፅዋ ገሊኦም ንነፍሶም ከም ትግራይ ትግርኝ ገልፅዋ ገሊኦም ብኣጋዝያን ገልፅዋ ገሊኦም ብኣንድነታውያን ገልፅዋ ገሊኦም ከዓ ብኣውራጃን ዓሌትን ገልፅዋ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ዝረጋገፆ ነገር እንተሃልዩ ሓድነታን ልዕላውነታን ዘዓቆበት ኤርትራ እዩ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ሙሉእ መዓልቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብኣንድነት ብትግራይ ትግርኝ ብብሄራዊ መንነት ዶ ብኣንድነት ዶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትገልፆ እንዳወዓልካ ከለኻ ኣነ ናትካ ክብሪ ንምምላስ ተጋሂሱ ዘሎ ብኢግደፍ ተጋሂሱ ዘሎ ክብርኻ ንምምላስ ፍትሒ ንምርግጋፅ ልዕላውነት ሕጊ ንምርግጋፅ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምርግጋፅ እየ ዝቃለስ ኣለኹ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ብዓብዩ ካዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ብዝተፈላለየ ሰበስልጣን ልዕላውነት ናይ ኤርትራ እንዳደፈሩ ከለዉ ኣይሰማዕናን ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ናፅነት እንታይ ዶ ገይርልናዩ ዓሳ እኮ በሊዕናሉ ዘይንፈልጥ እንዳበልካ ዝግበር ሞጎት እንዳሃለዎ ከሎ ኣነ ከዓ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ከረጋግፅ እየ ኢልካ ተሓስብ ተኮይንካ ጌጋ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ዋላ እንተ ዝተቢልካ ኣሎ ሃብተ ብፍላይ ሕጂ ኣምፅኦምሎ ዘለዎ ሞዳ እንታይ እዩ ኢትዮጵያውያን ብባሕሪ ክንጥቀም ኢና ምባሎም ጌጋ ይኮነና ምባል በፂሖም ኣለዎ ማለት እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ብባሕሪ ኣገልግሎትን ጥቕምን ክረኽቡ ጉቡእ ኣይኮነን ክሓቱ የብሎምን ኢልና ዲና ንሕና ንቃዋማ ሓንቲ እያ ዓሰብ ምስ ህልውናናን ፀጥታናን ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ብታሪክ ናትናዩ ብሕጊ ናትናዩ ንትብል ኢና ንቃዋማ እምበር ኢትዮጵያውያን ኣክሰስ ክረኽቡ የብሎምን ዝብል ክታዕ እውን የብልናን ማለት ኣክሰስ ክረኽቡ የብሎምን ክንብል እውን ኣይንኽእል ኢና ብኣንፃሩ ክንልምኖም እዩ ዘለና ማለት ስለምንታይ ኢትዮጵያውያን ኣክሰስ ብምርካቦም ንሕና ንርባሕ ንሶም ይርብዑ ዓለም ከኣሎም ናይ ረብሓያ ማለት እዩ ግን ሕጂ እንታይ ቀይሮም ለቲ ዋላ ሕጂ እዚ መብዛሕትኦም እዞም ኣብ ዩቱብ ዘለዉ ክትሪኦም ከለካ በዓል የማነ ኢንፎ ድዮም ገለ ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን ኣክሰስ ክንረክብ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝኸድዎ ማለት እዩ ክንረክብ ኢና ኢሎም ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶ እንዳበልዮም ዝኸድዎ ዘለዉ ማለት መን እዩ ኣክሰስ ኣይርከቡ ተባሂሉ ማለት ዓለም ስለምስ ኣብ ግሎባል ዝተቐይረት ዓለም እያ ዘላ ሕጂ ናይ ጥቕሚ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ማለት ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልና ኢና ሃብተ ዓሰብን ባፅዕን ብዋንነት ናትና ክኾን ይኽእል እምበር ብኣገልግሎት ተመፂኻ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝያዳ እዩ ዘገልግል ሓቂ ተመፂና ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ 5 ሚልዮን ዘይመልእ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ 130 120 ሚልዮን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ኣክሰስ ክትህቦም ብምኽኣልካ ዝያዳ ትርባሕ እምበር ኣይትጉዳእን ኢኻ ማለት እዩ እቲ ሕቶና ግን ንሱ ይኮነን ቀይሕ ባሕሪ ወይ ከዓ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ብታሪክ ይኹን ብሕጊ ዓሰብ ናትና ክትከውን ይግባእ እዩ እንተፈቲኹም ሂብኩምና ፅቡቕ እንተፈቲኹም ዘይሂብኩምና ከዓ ብሓይልና ክንወስዶም ኢና 130 110 120 ሚልዮን ስለ ዝኾና ክንበልዓኩም ኢና ዝብል ዘረባ ኢና ንፀልእ ንሕና ማለት ወይ ከዓ ቁኑዕ ኣይኮነን ንብል ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ክንርድኦ ዘለና ነገር ኣሎ ማለት ሎሚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሃገራት ዝበሃል ሕጊ ኣሎ
ويكا هاجرا زبها أقاوما هاجرا زبها النجار له فلذي إرترا خاني هاجريا تعبت ناس بزي قدس فلذي لومي نهاجر لويتكا نبكال قصكا كتكيد زهلو ما عاد أتعرف الله مالي ولا حجي نسم كم يقول له ماتي قد يوم تاي يقولوا خمس بالكاي بعل زي ماليش موجوز دي شو حكي ويكاتهم قد يوم أبي الفراز الله سحجي تقرأي نازول له ماتي تقرأي هنكون لنا مستي أبي تبياز الله تقرأي حدا هنكون لنا كتب الكلها تاي مالت كايو مستي إرتراز الله تقرأي للزارب حدا هنكون لنا مالت كايو أبي الفراز تقرأي تلاقي دي زلو إرتراز نقولكوني نايزوم تشعت بهرات مجلس إذا أمبرنا هزب تقرأي مجلس ترى يكون فلذي إذا تشعت بهرات تقرأي زبل أمري قبله ديو كتب لك كماتي ويكا بو انتاي ساعبين كمس خلون كتب لك كماتي ولا زم حجي بزعبا عصب نحنا يقدسنا نهزبينا غندحنك على زبلو أبا عصبكو هزب الله إذا هزب خايكون المال ديو من يعطوا وراري خمسين كله أصفح خمس كله زي هزب زي أبشو قنا يخودق مالتي فلازم نتبشو قنا زودق زلو من قصد آخر يجرك عن إسراء مسرته ولو تختار عن تسلو مالتي فلازم نعم نتحجي تحبر السب نا إرترا يكون نا إثيوبيا يكون نا الصومال يكون نا يستفعل عليه زتأتا توا هزب مغانك فلت تغلى الله مالتي نعم نتبوسودان توسيدنا تغرى الله أبانا تغرى الله أب سودان توسيدك حدارة الله ويكا هرندو الله أبي إثيوبيا أنت مسيخا كناما الله تغرينيا الله عفار الله هذا عين تحبر السب مالتي حجي عفار توسيدك أبي إرترا الله أبي إثيوبيا الله أبي جيبوت الله مالتي نسخة تغرينيا ختبل نكلها اتخالق حبر السب كما يزريئك ويك لزناتك حساب كما يخقبل زخيل ويا بهذا اللو سمعت كميو كتصنع أخذ كذا لك أسئلك مثل زربا أي زربني واحد نمخانه حراي نحنا قمو بلنا إثيوبيا نزغة تقبل زبل حطون كذا لك وي بسودان زل عبت اللي السودان كقبل ولا خلو منياتو ناتهم العلاونتي قد دفر زل قماتي ويكا زي أقامنا هجرات أنت هتقول زل قماتي فحفاحي هتبرز زل قماتي سلازي بزغنا جن إذا مستفعل عليه نحلف قالسي حزب إرترا زقناصو ندليتنا حزب إرترا نسلاماو مرجون زي يخبرو نحنا أب إرترا مسرتاو لوطي نمقراس إنا نقاله زلنا إيلوم كمغوتو زخيل بقعتن بوليتيكا بقعتن مورالن يبلومن كلهم ونايكلني مال حزب إرترا اخو غحفهم مخانو فلطو كلهم مال سلازي تستخاخيلهم نحطنا حزب إرترا انتايو كم تمزمور زبلو 3 عامات تقاليسنا مالت نتراغيصنا حجي خنا راغصو نسعر زلنا حرنتاو قالسيو ويكا حرنتاو مسل نمرغاصيو نزي امينوم اتي حزب إرترا انتاي يحطو بغبو اصنيعون كنملسينا خبز حزنيا زلنا مقد زبل تقينهم صبو تزي كوينو ግን كم تدغاغيمنا ز ገለጽናዮ ጸረ ልዕላውነትን ጸረ ድሬት ህዝቢ ኤርትራን ስለዝኾኑ ክንቃለሶም ምዃና ፍጹም ክጠራጠር የብሉን ብዙኾነ ግን እቲ ንሶም ሒዞሞ ዘለዉ ጭርሖ ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋፅ እዩ ዝብሎ ሞጎት ፈፂሙ ሓሶትን ኣብ ጥቓ ሓቂ ዘይቀርብን ምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ክቃለሶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ዓይነታት ባንዳነት ብዙሕ ርኢ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ነዚ ንምውጋድ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘለዎ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ግን እዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ነዚ ከም ዝኣመሰለ ኣረኣእያ ኣብ ምስትኽኻል ይኹን ኣብ ምቅላስ ደኺሙ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ክሪኦ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ የቐኒለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ الرأي مو نبتا تغسل لا يا وخلها هو صدقاء ابز حلف وانات ولا نحنا ونرينا خمس نبرنا ابتي زمدنا ناي امريكان ايترا
ዝምድናታት ተፈጢሩ ኣሎ ኩሎም በብራብሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምስቲ ሕጂ ናይ ማእኸላይ ዞባ ውግእን ካልእን ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክጥቀመሉ ክብል ኣሜሪካ ገለገለ ምስ ህግደፍ ስምዓት ገይሩ ኣሎ ካብቶም ስምዓት ከዓ ነቶም እገዳታት ገለገለ ክገድፈሉ ከም ዝኽእል ከምኡ እውን ክልቲኦም ተራኺቦም ህልዎም ኸውን ብራብሖም ገለ ነገራት ዝገበሮ ስለዚ ከምስታት እዩ ቀኒዩ ዜናታት እውን ከምኡ ክንሰምዕ ቀኒና ኢና ስለዚ ምስ እዚኣ ብምትሕሓዝ ካብ ሓድሽ ዝምድና ኣሜሪካን ስርዓት ኢሳያስን ምስ ዝስረዝ እገዳ ህዝብና እንታይ ረብሓታት ይህልዎ ምስ ምስራዝ እገዳ ኣተሓሒዝካሲ እንታይ ረብሓታት ክህልወና ይኽእል ንሕና ተሰሪዩ ኦኬይ ብዝኾነ እዚኦም ክልቲኣቶም ስርዓታት ከም መርገፂና ኢሎም ዝኣምንሉ ሓንቲ ጭርሖ ከልዕል እየ መጀመርያ ማለት ካብ ቀደም ንፈልጣ ዝነበርና ጭርሖ ናይ ኣሜሪካ ንሕና ቀዋሚ ረብሓ እምበር ቀዋሚ ፈታዊ የብልናን ትብል ጭርሖ ናይ ኣሜሪካ እዩ ማለት እዩ ይግደፍካ እዚኣ ክደግሙዋ ሰሚዕና ኢና ማለት እዩ ንሕና ቀዋሚ ረብሓ እምበር ቀዋሚ ፈታዊ የብልናን ዝብል ነገር ስለዚ ዝምድና ኣሜሪካን ዝምድና ይግደፍን ኣብ ግዝያዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ እምበር ኣብ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኣሜሪካን ዝተመስረተ እዩ ኢልካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚኣቶም ክልቲኣቶም ስርዓታት ብፍላይ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ገሊፅናዮ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ስርዓት ከዓኒ ጥራይ ሎሚ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ብጀካ ንረብሕኡ እንተዘይኮይኑ እምበር ንናይ ካልኦት ውፅዓት ህዛብ ዓለም ወይ ከዓ ከምቲ ንሱ ዝጭርሖ ንሕና ኣብነት ናይ ዲሞክራሲ ኢና ስለዚ ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ ንምርግጋፅ ኢና ንሰርሕ ይብል እዮም ግን ከዓኒ ተሓቂ ከምኡ ኣይኮነን ብዙሕ ተመክሮታት ኣርኢና እዩ ስለዚ ስለምንታይ ሕጂ ኣሜሪካ ምስ ይግደፍ ዝምድና ክምስርቱ ደልዮም ትብል ብቐዳማይ ኢድልያ ነርና ኢና ማለት እዩ ብፍላይ ምዚ ናይ ኢራን ኩናት ተተሓሒዙ እዚ هرمز مصاوبه هرمز ዝበሃል ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ስለዚ ከይዱ እቲ ኩናት እንዳቐፀለ እንተኸይዱ እሞኻ ኢራን ምስ ሕቲ ብዘለዎ ዝምድና ሕቲ ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ንኸይውድቕዎ ምክንያቱ መፃወቦ هرمز ክሳብ ክንደይ ኣብ ዓለም ቅልውላው ፈጢሩ ምህላው ርኢና ኣለና ፖለቲካዊ ንበሎ ቁጠባዊ ንበሎ ማለት እዩ ስለዚ ከይዱ ኣብ هرمز ዘሎ ክርክር ወይ ከዓኒ ምውጣጥ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢራንን ብዙሕ ረብሓታት ናይ ዓለም ዓፅዩ ምህላው ንፈልጥ ኢና ስለዚ ከይዱ ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከምዚ ዕድል ንኸይወድቕ እሞ ከዓ ዓለም ናብ ዝኸበደ ሓደገኛ ኩነታት ንኸይትወድቕ በቃ ዝግበር ፃዕሪ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሎሚ ጥር ኢላ ማለት እዩ ሎሚ ጥር ኢላ ምስ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝምድናና ከነመሓይሽ ኢና ምባሎም ካብዚ ዝብገስ ምዃኑ ብቐዳማይ ዘርዚርና ኢና ማለት እዩ ሕጂ ዝምድና ክንገብር ኢና እገዳ ክነልዕል ኢና ተባሂልና መቸም ናይዚ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ዋዕዋዕታ ይፈጥር ኣሎ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ብሲ እንታይ ዝርባሕ እንተልና መጀመርያ እቲ እገዳስ እንታይ ነይሩ ኢልና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እገዳ ክልተ ግዜ ይተወሲኑሉ ሓደ መጀመርያ 2009 ምስ ናይ ሶማል ጉዳይ ተታሒዙ ብፍላይ ንሸባብ ኣፅዋሪ ሸይጥ ኣሎ ተባሂሉ ምስ ፀብፃብ ምስ ቀረበ ናብ ሕቡራት መንግስታት እቲ እገዳ ተገይሩሉ ማለት እዩ እዚ እገዳ እዚ እንታይ እዩ ነይሩ ኢልና ብፍላይ ይግደፍ ነዚ ከደናግረሉ ስለ ዝፍትን ማለት እዩ ንሕና እኮ ኣብ ኤርትራ ልምዓት ንኸይንገብር እገዳ ስለ ዝተገብረልና ይፅላእትና ስለ ዝበዝሑ እዩ እንዳበልካ ዝግበር ሞጎት ትኽክል ኣይኮነን ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ማለት እዩ እገዳ ስፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ኣፅዋር ከይትሽምት እዚኣ እያ ሓንቲ ቀዳመይቲ ነጥቢ ማለት እዩ ካልኣይ ነጥቢ እንታይ እዩ ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከም ድሌቶም ከይገሹ ክልተ ነጥቢ ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ እንታይ እዩ እዞም ሰበስልጣን እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ባንኪ ገንዘብ ምዝህልዎም ገንዘብ ከይንቀሳቀሱ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኣሳስርዎ ሓንቲ ነገር የብሉን ማለት ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ እንተልና
ነቶም ሰበ ስልጣን ዝምልከት እገዳይ ማለት እዩ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ ኣይኮነን ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እዚ እገዳ ዝቐፂሉ 2018 እቲ ዝርአናዮ መወዳእታ ዘይብሉ ዝመስል ዝነበረ ዕርክነት ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብይን ምስ መፀ እቲ እገዳ ተላዒሉ እዩ ማለት እዩ ተላዒሉ እቲ 2009 ዝተወሰነ እገዳ በቃ ብምትሕብባር ናይ ኣብይ ክለዓል ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክሲ ተቕርብ ዝነበረት ሓንቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ኣብ በዓል ግዜ መለስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕርክነት እንታይ ገይሩ እንተልና እዚ እገዳ እዚ ናይ 2009 ክለዓል ተገይሩ ማለት እዩ ካልኣይ እገዳ ዳ መዓስ መፅኡ እንተልና ከዓ ይግደፍ ወይ ከዓ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኩናት ምስ ኣብይ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፍ ምጀመረ ዝመፀ እገዳ እዩ ማለት እዩ እቲ እገዳ እውን ብትክክል ሕጂ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ካብቲ ቀዳማይ እገዳ ዝፈልዮ ነገር የለን ኤርትራ ኣፅዋር ከይትገዝእ ካልኣይ ከዓ ሰበስልጣን ኣብ ድላዮም ከይገሹ ንሶም ዘዋፍርዎ ወይ ንሶም ኣብ ባንኪ ዘለዎም ኣብ ዓብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ባንኪ ዝህሉ ገንዘብ ከይንቀሳቀስ እዩ ማለት እዩ ወላ ሕጂ ብዚ ብሽም እናረቑሑ እገዳ ዝገበረሎም ሰበስልጣን እውን ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ፊሊጶስ ከም ሓደ ኢታማጆር ሹም ናይ ኤርትራ እሞ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ንሱ ይመርሖ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ምስ መሰል ናይ ዘጋታት ኤርትራ ዝተሓሓዝ ከዓኒ እዚ ኣብርሃ ካሳ ዝኣመሰሉ ገለገለ ሰባት ጠቂሶም ሰበስልጣን ጠቂሶም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዱላዮም ከይገሹ ገንዘብ እንተልዮም ኣብ ዝኾነ ባንኪ ከዓ ከይንቀሳቀስ ዝብል እገዳ እዩ ማለት እዩ ነዚ ግን ይግደፍ ብምንታይ ይሽቅጠሉ እንተልካ በቃ ኣሜሪካ ይኹን ወላ ሕቡራት መንግስታት በዓሎም ንህዝቢ ኤርትራ እገዳ ከም ዝገበሩሉ እዮም ዝገልፁ ማለት እዩ ገሊኦም ሕጂ እንታይ ይርድእዎ ኤርትራውያን በቃ ሰሜንቶ ከይኣቱ ሽኮር ከይኣቱ እኽሊ ከይኣቱ ዝተፈላለየ ነገር ወይ ከዓኒ መሳርሒ ናይ ህንፃታት ከይኣቱ ተኣጊዳ ፀኒሓ ኤርትራ ይብሉካ ማለት እዩ ሓሶት እዩ ግን እዚ ነጋዶ ከመይ ገይሮም ዱባይ ይኸዱ ነጋዶ ከመይ ገይሮም ስዑድያ ይኸዱ ካብ ስዑድያ እንታይ የምፅኡ ካብ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተኸልከለ ነገር ነይሩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እገዳ ዝብል ነገር ብዙሕ ኤርትራዊ ጎጎ የረዳኣ ከም ዘሎ ብፍላይ እውን ስርዓት ከም ዝሽቅጠሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይልምዓታዊ መንግስቲ ልምዓት ከረጋግፅ ዘይከኣለ ብሰንኪ ዘይልምዓታዊ ፖሊሲ ዳ እምበር ብእገዳ ከም ዘይምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ከድና ሕጂ እውን ዝምድና ኣሜሪካን ምስራዝ እገዳን ንህዝቢ ኤርትራ ከምፃሉ ዝኽእል ለውጢ ወላ ሓንቲ የለን ብኣንፃሩ ንህዝቢ ኤርትራ ወፅዓ እንተዘይኮይኑ ስለምንታይ እንተልና ምስ ኣሜሪካ ሕጂ ሓድሽ ዝምድና ምግባር ኣሜሪካ ካብ ረብሓኣ ተኣትዎ ምህላዋ ፍሉጥ እዩ ስርዓት ይግደፍ ከዓ ካብ ረብሕኡ ስለምንታይ ስልጣኑ ክቅፅል እንተኮይኑ በቃ ኣገልጋሊ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሙሉእ ኣገልግሎት ንኣሜሪካ ክህብ ድልው ኮይኑሎ ማለት እዩ ብኣቢሉ ከዓ ስልጣኑ የናውሕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ናይ ይግደፍ ምስተናውሐ ቁፅሪ ከዓ ወፅዓ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝህልዎ እምበር ረብሓ ንህዝቢ ኤርትራ ክህልዎ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ስርዓት እዚ ክሳብ ዝቐፀለ እዚ ስርዓት እዚ ስልጣን ናይ ኣብ ስርዓት ዘሎ መንግስቲ ክሳብ ዝቐፀለ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ስርዓት እዚ ወይ ከዓ ካብ ዝምድና ኣሜሪካን ይግደፍን ክረኽቦ ዝኽእል ረብሓ ኣሎ ኢልካ ከተቐምጥ ፍፁም ዝከኣል ኣይኮነን ብኣንፃሩ ዕድመ ናይቲ ስልጣን ንክናዋሕ ስለ ዝገብር ዕድመ ናይቲ ስልጣን ብዝተናውሐ ቁፅሪ ከዓ ወፅዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብዝገደደ ክቅፅል ምዃኑ ክፍለጥ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ዝምድና እዚ ይኹን እገዳ ምልዓል ወይ ምስራዝ ንህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ዘለዎ ረብሓ የብሉን ኣይክህልዎን ከዓ እዩ ማለት እዩ በዚኣ ከዓ ሕፅራ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ሃሰት እስክበላ ሚት ኣለኻ ፅቡቅ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ምልዓል ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እያ ትሕቶ እያ ከም ዝርአናዮ እቲ እገዳ ወላ ዝምድና ወላ ክልቲኦም ዝምድና ምግባር እውን እንታይ ረብሓ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ተኣገዳ ምልዓል እውን እንታይ ረብሓ ኣለዎ እቲ ዝምድና ምህላው ከም ሃገር
ንብዙሕ ነገራት ምስ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝምድና ክህልወካ ጠቃሚ እዩ ጠቃሚ እዩ ብዝኾነ ግን ሕጂ እቲ ኤርትራ እንታይ ትጥቀም ካብቲ እገዳ ምልዓል ብመሰረቱ ኤርትራ ከም ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ በአሜሪካ ይኹን ብሕቡራት መንግስታት ኣብ ርእሲ ዝወረደ እገዳ ይነበረን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ እገዳ ብስርዓት ይግደፍ እዩ ስርዓት ይግደፍ ነጋዳይ ከም ድላይ ከይነግድ ናይ ፍርያት ተጠቃማይ ከይከውን ኣብ ዓዱ ምህርቱ ከየካዕብት ኩሉ ንግዲ ብስርዓት ተወኒኑ በባዶ ትሽዓተ ብናይ እንታይ እንድብሎ እንተን ድኳናት ገለ ኢሎም ዝፅውዑን ድኳናት ኣለዎም እታ ሽማ ዘንጊዕያ ኩቦን ዝህቡለን هو ኩቦን ዝህቡለን ስለዚ ኩሉ ናይቲ ሃገር ትካላት ይኹኑ ፍርያት ነጋዶ ተማሃሮ ጉዙኣት ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ولا ከይትርፅዓ ولا ሓረስታይ እውን ካብ ዞባ ናብ ዞባ ብብሒቁን ክሕልፍ የብሉ ክሳብ ብሕቅ ዝዛረብ መንግስቲ እንዲ ሕጂ እቲ እገዳ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ይግደፍ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረዶ እገዳ እዩ ተዘይኮይኑ ከም ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ነቲ ሃገር ዝምልከት እገዳ ኣይተገብረን እቶም ዝገበሩ እገዳ ኣብ ሰበስልጣናት ስርዓት ይግደፍ ዘተኮረ እዩ እንታይ ኢሉ ግን የመስምስ እንታይ ኢሉ ዘማሳምስ ነይሩ መዋእሉ ወያነ ኣሜሪካ መንሰይና ክወፅእ መንሰይና ክሃድም ዝገብሩ ዘለው እዚኦም እዮም ولا ما انت دونغيون كو امريكان ويانن سلاز حسدنا اي مبالين بصيحهم سلازي حزب ኤርትራ ዝተኣገደ بسرعات يقدف سرعات يقدف ክሳዕ ዘሎ ኸኣኒ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ኣይመፅን ንግዲ ከም ድላይካ ዝብሎ የለን ኣቑሑት بኤርትራ እናሓለፈ ካብ ሱዑድያስ ማካይን ይኹና ጎማታት ናይ ማካይን ንብረት ዝተፈላለየ بኤርትራ ካርጎ ገይሩ ይኸይድ ተሰነይ ኣቱ ሰባት ጎማ ናይ ማኪና ንኽይሩ ተሰነይ ከይዶም ይቕበልዎ ካብ ተሰነይ ከይዶም ነታ ኣረጊት ጎማ ኣብ ተሰነይ ኮይኖም ቀይሮም ነታ ሓድሽ ጎማ ቀስ እናበሉ ይመፁሞ ኣስመራ ምፅኦም ሸጥዎ ፈቲሖም ሸጥዎ እቲ ጎማታት ንሱዳን ተባሂሉ ዝኸይድ ክሳዕ ክንድዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መከራ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኣገደ ስርዓት ይግደፍ እዩ ብቁፅሮም ኣዝዮም ውሕዳት ሰበስልጣናት ናይ ይግደፍ ግን እገዳ ነይርዎም እዩ እዚ ከዓ ምሳል ሸባብ ብዝገበሮ ዝምድና ምስቲ ኣብ ናይ ባሕሪ ቀርሰናታት ዘጓንፍ ዝነበረ ከምኡውን ምስ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ምትእስሳር ኣለዎም እናተባሃለ ዝግበር ዝነበረ እዚ እገዳ ዝኽላዓል እንተኮይኑ ከዓ ናይዞም ዝተወሰኑ ሰበስልጣናት ሓንቲ ወይ እውን ነፀላ ጠቕሶም ዝነበረ ኣብ ባንክታት ናይ ዓለም እንተልይዎም ገንዘቦም ከይንቀሳቀሱ ቪዛታት ከይረኽቡ ካልእ ዝብሉ ነገራት እዮም ስለዚ ካብ ዝምድና ኣሜሪካን ስርዓት ይግደፍን ካብ ምልዓል እገዳ እንታይ ክርባሕ ይኽእል ህዝቢ ኤርትራ ንዝብል ሽግራት ህዝቢ ኤርትራ መልሾም ይጋደሉ ምክንያቱ ስርዓት ይግደፍ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሓሉ ዕድል ይረክብ ንፖለቲካዊ ሃልክ እውን ይጥቀመሉ ኣንበርኪኽናዮም ተቐቢሎምና ድሮ
ኣብ ዝተፈላለዩ ቲክቶካት ናታቶም ሚድያ እንዳሕር ሰሚዕኩሞ ቱርኪ ክትኣትያ ቻይና ክትኣትያ ምስ ኣሜሪካ ጉዳይና ፈቲሕና ኤርትራ ሎሚ በሽበሽ ክትብል እያ ብወፍሪ ርእሰማል እናበልዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኤርትራ ርእሰማል ዘሎ ዝውንን ካብ ዓዱ እናሃደመ ንኡጋንዳ ዶ ንሳውት ሱዳን ንኣንጎላ ንጋና ናብ ካልእን እናተሰደደ ርእሰማሉ ከዋፍር ናይ ወፃኢ ርእሰማል ከኣትውዮም ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ፎቅ ኢልዎ ዝነበረ ስርዓት ንኸዳናገር ዕድል ዝህበሉ መገዲ ይፍጠረሉ ኣሎ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ድኻም ናይ ተቃለስቲ ኤርትራ ድኻም ናይ ውድባት መተካእታ ኮና ክንቀርብ ስለ ዘይከኣልና ኣብቲ ከባቢ ነቲ ስርዓት ክጥምቱን ኣይግደድ እዩ እቲ ምሩፅ ዝገብሮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ምስ ቅድሚ ሕጂውን ገሊፅና ነርና ምስ ኩናት ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ተወሲኽዎ እዚ ናይ ባቢኤል መንደብ እንድሕር እቲ ኩናት ቀፂሉ ምስ ሕቲ ኤርትራ ከም መማረፂ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ፀጥኡ ዝሓለወ ገማግም ባሕሪ ሒዙሎም ክኸይድ ዝፀንሐ ፀረ ዕዳግኦም ዘይኮነ ስርዓት ይግደፍ ኣሎ ስለዚ ምስኡ ክጣመሩ ንረብሖኦም ግድነት እዩ ተመራፂ ካ ይንዕኦም ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ 7 ወርሒ ብፍላይ ኢትዮጵያ ባዕሉ ኣብይ ኣሕመድ 70% ኣጀንዳ ናይ ጉዳይ ባሕርና ኣብ ዓለም ቅቡልና ኮነ ከይዲ ይብል ነይሩ ኣብዛ ናይ ትማሊ መልእኽቲ ናይ ኣሜሪካ ንክልቲኦም ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ከዓ ልኡላውነት ኤርትራ ምድፋር ኣይከኣልን ከም ዝበሎም ዝዛረቡ ኣለዉ እዮም ስጋ ዓጂ እኳ ብጭቡጥ ዝረኸብናያ ተዘይኮና ምስ እዚ ምዃን ዕድመ ስልጣን ናይ ስርዓት ይግደፍ ንጭቆና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሓሳረ መከራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ የጋድዶ እምበር ምስ ትራምፕ ዝግበር ሕጂ ናይ እገዳ ምልዓል ንህዝቢ ኤርትራ ቀደም ኣይነበሮን ኣብ ርእሲኡ እገዳ ሕጂ እውን ደምፃሉ ለውጢ የብሉን እቲ እገዳ ኣብ ርእሲ ስርዓት ይግደፍ ዘተኮረ ነይሩ ኣብ ርእሲ ውሱናት ናይ ስርዓት ይግደፍ ሰበስልጣናት ህዝቢ ኤርትራ ግን ብስርዓት ይግደፍ ን36 ዓመት ኣብ እገዳ እዩ ዘሎ ዝኾነ ከየፍሪ ሓሪሱ ከይጠቀም ሓረስታይ እውን ኣብ ግራቱ እንኮላ ጥዒት ስርናይ ድያ ጥዒት ስገም እዚኣ ቀጥታ ተረክበና እዮም ዝብልዎ ነይሮም ዘለውን ክሳዕ ኣብ ግራታ ኮላታ ምህርቲ ሪኦም እዚ እሶም ይሽምትዋ ኣፍሪዩ ካብ ጥሪቱ ድዩ ካብ ካልእ ዘይተኣደነ ቅረፅ ክኸፍል ይግደድ ሃገራዊ ባጀት ዝበሃል የለን ዋላ እውነቲ ካብ ህዝቢ ዝወሰዶ ቅረፅ እቲ ግብሪ ኣብ ምንታይ መዓላ የውዕሎ ንህዝቢ ተመሊሱ እንታይ ይገብረሉ ሕክምና ዲ ዝኸፍተሉ ቤት ትምህርቲ ዲ ዝኸፍተሉ ባጀት ዲ ዝስላዓሉ ማዳበርያ ዲ ዘምፃሉ እዚኣ ትበሃል ካብ ስርዓት ይግደፍ ንህዝቢ ትቐርብ ቀረብ የላ ስለዚ እቲ እገዳ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀንሐ ዘይኮነስ ኣብ ርእሲ ውሱናት ሰበስልጣናት ስርዓት ይግደፍ ግን ብሚድኡ ይኹን ብካድራቱ ከታልለሉ ፀኒዑ ኩሉ ነገር ብሰንኪ እገዳ ክኣቱ ከም ዘይከኣለ ክእቱ ከም ዘይክእል ነዳዲ እውን ነዳዲ ውልቀ ሰባት ከእትዎ ኣይፈቅድን እንተፈቐደ መሳርሕ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ዝኾኑ ካብ ሱዳን ከእትው ፈቒድሎም ነይሩ እሳ ከዓ በብግዚኡ እቲ ሓደ ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ከምፅእ ፀኒሑ ሓደ በዓል ስልጣን ኣምባሳደርነት ኣብ ዝቕየር ናብ ሱዳን ናቱ ሰባት ይትከኣላ ነታ ናይ ነዳዲ ፍቓድ ካብ ሱዳን ትመፅእ ስለዚ ተቐዲሙ ዝፀንሐ ይስጎም ካብታ ስራሕ ናይ ሽኮር ከምኡ ናይ ገለ ከምኡ
ስለዚህ እገዳና ህዝብ ኤርትራ ብሰንክ ስርዓት ይግደፍ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተወሰነ እገዳ በአሜሪካ ይሁን በማህበረሰብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ዝወረደ እገዳ የለን ከም ህዝቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ከይድና ናብታ ትቕፅል ክኸደካ መዝሙር ንእሽተይ ክወስኽ ሃብተ ሓራይ እዋ ክስገር ዘይብላ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ንኣብነት ኣብዚ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ዝወሃብ ተንታን ክሰምዕ ከለኻ ሕጂ እንተዳ ኣሜሪካ ምስ ህግደፍ ዝምድና ክገብሩ ኮይኖም ብዙሕ ዝሓትዎ ሕቶታት ስለ ዘሎ ነዚ ከዓ ክምልሾ ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ነገራት ትሰምዕ ኢኻ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሕጊ ግበር ቅዋም ግበር ስራት ፍታሕ ዲሞክራሲ ግበር ክብልዎ እዮም ስርዓት ህግደፍ ከዓ እዚ ፈፂሙ ክገብሮ ስለ ዘይክእል እቲ ዝምድና ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ዝብል ነገር ትሰምዕ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣሜሪካ መጀመርያ እንታይ ዘገድሶም እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሕቶታት እዚ እውን ከየልዕልዎ ክእሉ እዮም ሕጂ ሓንቲ ተገድሶም ንሶም እንታይ እያ ኣብዛ ቀይሕ ባሕሪ ትበሃል ዝኾነት ነገር ከይትፍጠር እሞ ከዓ ምስ ስርዓት እስያስ ተሰሚዖም ከመይ ገይሮም ዝቀይሕ ባሕሪ ውሕስነቱ ሕልው ይኸውን ውሑስ ይኸውን ዘገድሶም እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና መሰል ምግባር ቅዋም ምግባር ዲሞክራሲ ምግባር ፍትሒ ምግባር ዝበሃል ነገር ሕጂ ንኣሜሪካ ከይገድሶም ይኽእል እዩ ገሊኦም ግን ኣብዚ ዝደናገሩ ትሰምዕ ኢኻ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣሜሪካ ምስ ምምፅኡ መቸም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክህሉ ኣይኮነን ሕጂ ለውጢ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ቅዋም ዝበሃል ነገር ኣብ ኤርትራ ኣይክህሉን እዩ ከምቲ ዘለዎ ይክቕፅል ባይቶ ዝበሃል ነገር ኣይህሉን እዩ ፓርላማ ዝበሃል ነገር ኣይህሉን እዩ ምርጫ ዝበሃል ነገር ኣይህሉን እዩ ቁጠባዊ ዕብየት ኣይህሉን እዩ ማሕበራዊ ግስጋሴ ኣይህሉን እዩ ናይ ሃይማኖት ምኽባር ኣይህሉን እዩ ስለዚ ከምቲ ዘለዎ ይክቕፅል ማለት እዩ ስለዚ እታ ዝምድና ናይ ኣሜሪካን ናይ ህግደፍን ኣብ ምንታይ እያ እንተልና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝመፅእ ሓደጋ ሓቢርካ ምክልኻል ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምሕላው እያ እዚኣ ከዓ ሰጥ ኣቢሉ ክሕልወሎም እዩ መምክን ክሳብ እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል እውን ኣሜሪካ መምክን ኣብ ዝገምገም ቀይሕ ባሕሪ ካምፕ ክወሃቦም ከም ዝኽእል እውን ኣብ ግምት ንውሰድ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ግን እዚ ዝምድና እዚ ይኹን ዋላቲ እገዳ ምልዓል ንህዝቢ ኤርትራ ፋይዳ የብሉን መሊሱ ጭቆና ናይቲ ህዝቢ መሊሱ ክቕፅል ተዘይኮይኑ እምበር ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ምድላይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ማለተይ ዋንነት ዓሰብ ቁርብ መዕገሲ በትሪ ክኸውን ይኽእል እዋ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ኣይፈልጥን እምበር ንእግረ መንገድና ክንብላ ፅባሕ ንሪኦ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ንምዕራቕ እውን ኣሜሪካ ዳርጋ ተበጊሶም ኣለዉ ይበሃል ወረ ኣሎ ድሕሪ ክልተ ቅነ እውን ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኣሜሪካ ተፀዊዖም ኣለዉ ዝብል ኣሎ ከም ወረ ማለት እዩ ሕጂ ሓቅነት ኣለዎ የብሉን ኣይፈልጥን ግን ብዝኾነ እዚ ግን ክፍትንዎ ከም ዝኽእሉ ግምት ንውሰድ ስለምንታይ እዚ ቀይሕ ባሕሪ እንተደኣ ውሕስነቱ ክረጋገፅ ተኮይኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ኩናት ንኸይህሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ክደልየሉ ዝኽእል ዕድል ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ንውሰድ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ብፍላይ እውን እዛ ወረዚኣ ኣውፂዋ ዘሎ መልሽሚ እዚ ስታሊን እዩ ማለት እዩ ካብ ሓደ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ዝሓበረና ኢሉ ይምፅዋ ዘሎ ስለዚ ዋላ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ይበሃል እዩ ከም ወረ ግን ከዓኒ ርግፀኛ ኮይና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ግን ድሕሪ ክልተ ቅነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኣሜሪካ ክራኸቡ መደብ ከም ዘሎ ዝሕብር ጨናታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣሜሪካ እንተደኣ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ውሕስነት ክረጋገፅ ተኮይኑ እውን እቲ ኩናት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ከይለዓል ክገብሩሉ ዝኽእሉ ዕድል ምህላውን ኣብ ግምት ንውሰድ ማለት እዩ ምክንያቱ ከይዱ ከይዱ ንቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝፀሉ ነዚ ናይ ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለ ዝፀሉ ስለዚ ከይዱ ከይዱ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ክገብሮ ዝኽእል ፃዕርታት ክህሉ ከም ዝኽእል ክግመት ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ብትክክል
حرايمو خوصاكم كابزي زبيتاوي دهسسا هم قبر صنحنا مزمور هم تزبل قنا باخا ابز حلفه مدباتنا رينا نيرنا ز ጉዳይ ናይ ትግራይን ማለተይ ናይ ሕወሓትን ብልጽግናን ዝነበረ ናይ ፕሪቶሪያ ከምኡውን ምፍራስ ናሃቱን እንደገና ምምላስ ናብቲ ናይ ቀዳማይ መንግስቲ ዝነበረ ናይ ክልል ትግራይን ገለንገለን ሪኢና ነርና እንዲና ምስኡ ብምትሓሓዝ ሕጂ እውን ኣብዚ ምፍራስ ናይ ፕሪቶሪያ ማለተይ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶሪያ ተሓታቲ ህወሓት ዶ ወይስ ብልጽግና እንታይ መበልካና? ውዕል ፕሪቶሪያ ከምቲ ብኩሎም ዝግለጽ ንሕና እውን ካብኦም ዝሰማዕናዮ ማለት እዩ ኩናት ጠጠው ክብል ኩሎም መንግስታዊ መሰላት ክማሉ ማለት ፌደራል ከማልኦ ዝግብኦ ነገራት ከማልእ መንግስታዊ መሳለጥያታት ስደተኛታት ናብ በረበቶም ክምለሱ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ዝተማዛበሉ ናብ መበቆል ትውልዶም ክምለሱ እዚኦም ቶም ቀንዲ ኮይኖም ምስኡ ድማ ናይ ሰራዊት ምጥያስ ደረጃ ብደረጃ ክማላእ እዩ ዝብል ነይሩ ካብ ጽባሕ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣከራኻሪ እናኾነ ይመጽ እዩ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተማዛበለ ህዝቢ ኣቦትኡ ዘይምምላስ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራስ እዩ ከምቲ ካብ ስርዓት አብይ አሕመድ ሰማዕናዮ ከምኡውን ብጌታቸው ረዳ ክትንተን ሰማዕናዮ ሰብ እቲ መሬት መን ይሓዞ ብዘይገድስ ተማዛበልቲ ክምለሱ ኢና ንርኢ ክብል ዋላ ጌታቸው ረዳ ኣቐሚጡ እዚ ሓደ ኣካል ናይቲ ምፍራስ ናይቲ ውዕል ትመሬት መን ይሓዞ ደይኮነስ ዝነበረ ስርዓተ ምምሕዳር ናይቲ ህዝቢ ኣቦትኡ ክምለስ እዩ ፖሊሱ ቤት ፍርዱ ፀጥትኡ ናይቲ ህዝቢ ድሕነቱ ብዝሓለወ መገዱ ኣፍታ መረበቱ ክምለስ እዩ እዚ ዘይምግባር እቲ ካብቲ ቦታቲ ክፋናቀል ዘገደዶ ኣካል ዕጡቅ ሓይሊ እንዳሃለወ ስደተኛ ጥራሕ ናፍቲ ቦቱ ይመለስ ምባል ዓመፅያ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ህወሓት ብዝኾነ ይኹን መገዱ ኣብ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶሪያ ተሓታትነት ክህልዎ ይክእል ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበረሎም ስደተኛታት ናብ ቦትኦም ክምለሱ ድሮ ናብ 6 ዓመት ዝቁፀረ ኮይኑሎ ክምለሱ ኣይከኣሉ ግዝኣቶም ክምለስ ኣይከኣልን ግዝኣት ጥራሕ ደይኮነ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ክምለሱ ኣይከኣሉ ኣመንጎ ስርዓት ኢትዮጵያን ኣመንጎ ህዝቢ ትግራይን እተራኽብ ገመድ እታ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራሕ ተንጠልጢላ ነዚኣ ከዓ እናሸረፉ ውሽጣዊ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እናብለዩ ዝመፁ ስርዓት አብይ አሕመድ ሕጂ ኣብዚ ገለገለ ትርኢኻ ገለ ደገፍቲ ኣለው ገለ ተቃወምቲ ኣለው ነዚ ናይ ሕጂ መንግስቲ ዝነበረ መንግስትና ኣቦቱ ይመለስ ማለት ውዕል ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ኩልና እንተሕራስ ተቢልና ሓውን ስየ ኣብርሃ እታ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ዝኸድናላ መንግስቲ ይፍረስ ዝብል እኮ ኣይተሰማማዕናን ከመይ ኢላ ተቀይራ ግን ኣይፈለጥኩን እዩ
سلستم كولات نيروايو أتا مفراس نايتز نبره منقسي تم كولات نيروايو حجي دما أبي أحمد بيناوي محداس نايت جزياو منقستي وسيدو أقدمو أبي أحمد بقى فزولو زنبرنتاي أتم وعد بريتوريا زفرمو كوم سايوم زلو جنرال صادقان ጌታቸው زي حوسي ابراهام نشمو زيهم يوم نتوعد بريتوريا أسف ابراهام نزوعد بريتوريا مساي زفرمو زيهم يوم أتم نتوعد بريتوريا زي نبرو زي فلطو وعد بريتوريا كبرلنا يلوم كزاربون كحافري زلوهم إلى أبي أحمد تطلع سبات أبتين برو يسووا يهلو أتوعل أتنعو وكيلوز نتشم نايت وكيل وزغده نتنعو وكيل زغده ودب تحالفنت نايت ودبي أب سبات هيكون زمركوس توم سبات تخكل كهلو يخلو كهلو يخلو كتلمي يخلو غي تلمي يخلو سلاز توعل أمونغو هو حاتن أمونغو سرعات أبي أحمد زتقبله بكل مقدساته زتحسو أبي أحمدي أبناء مترشتاخ أني قدم نزا سلطان زي محدث دموس سراحتنياتات ناي سيفل سراحتنياتات مالتي كسع بانك معصاو أمونغون ندحر ذكر كوينا نايدرون دبداب زكايدو لغزي نيرو نتوعلات بريتوريا نافحقهم مسيو حجس أمبركي خيومي بتينا يومي أبزولو اللو خاني بيدوننو نتوعل تحيسو بيناوي سلطان ناي محداس وسيدو أبزخاء تقاوم قاني فوق تقارو انتا يوم وسيدو فلايك أهو واحد كاب قزياوي منقستي كنرخبو زخالنا نقر يلن إذا نركب كاب زي كألنا انتو حادة نبار بوليتيكا وسلطاننا أبوتو تمليسو هزباو كلنا نرى نصلو نفسنا بعلنا نايم محدار مسلنا بو أبلنا نرى قصيلهم كأوسينو حجي أبزي بزوحنا وصتاتي غاتري قال يوم وعلو بريتوريا بعلو أبي أحمد أفريسو وندهالوه نزو علز أفريسكم نابيهم كتوزنا تدليو نابكينات دينا هنأتو كابكينات كعرفهم فلتو اليوم أثناء تخصو قداي تطويل مبر كلهم كوت عاصم يمدلو مقد فيدرال كخفتاي كالن مقدم كم قدموا بعفار تقاليل كايزلو نداد دخل كيلو كل نقرات دخل كيلو سلازي كم هزبي كوزدو زقبو مقدي ممارس يوم كوزدو خيلو بوغناي نتاوع البريتوريا زفرسه أبي أحمد أبي أحمد كأني لكع كمتي أب كل محرة ببجزيو نتوم كنت صلاتات ناقبر زطفو مراحتي دحر مدفو شعو زوم حجة بوليتيكا وسلطان زلو بعلا غنيو تشاغر يخونو خالوت زبولهم زقوبرو مبر نايتز بزليت دمالو يكونون بحانت ابن خلتعوف مهرامي مريسو أبي أحمد بخلال تقرأي كهرم من كله أما جمرتان سعري مس بصاي قنتيلو شو هو عاد كن نتصل ندلينا ويكن فلان ندلينا ويكان السلطان زاين قبولنا يبلون كبوليتيكا وسلطان ناي ودا غوريدو نعدم كيدو بو عقبن ستلبت كبل مريسو بس مقنصال ناي سعري ناي كل محرا مرحتي قنصيلو اتو قداي كاني بوهم كم سقبرن نمفنقل منقص كم تعلمن يرو قريبو دحيرو قدم مرچا انبطاي مسي
ኣንበጣ ኣብ ዝኣተወሉ ንትግራይ ዝኾነ ይኹን ደገፍ መድሃኒት ይኹን ክንስንሳ ዝኽእላ ሄሊኮፕተራት ከልኪልዎ ስጋዕ ሽዑ ናይ ምርጫ ጉዳይ ነበረን ኣብ ምርጫ ጉዳይ ኣተውን ግን ከም ህዝቢ ከጥፍኦም ኢሉ ስለ ዝተመገሰ ናይ ኣንበጣ ምስቲ ኩሉ ናይ ኣንበጣ ኩነታት እናረኣየ ከም ዘይረኣየ ኮሮና መፅዩ ማስክ ከይተረፈ ከልኪሉ ዝኾነ ይኹን ክታበት ይኹን ካልእ ነገራት ከልኪሉ ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ነቲ ኩናት ምውልዑ ምፅእ ክብል ከሎ ናብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣቐዲሙ ከንበርክኾ ዘለዎ ህዝቢ መን ምዃኑ ኣነፂሩ ይመፅዩ ማዕረ ማዕሪኡ ንትግራይ ክጭፍጭፍ እንከሎ ነምሓራ እውን ዝረኣዩ መራሕቱ ብምጥፋእ ንዕኡን ከንበርክኽ ስለዚ ከዓኒ ዓሌታዊ ዝኾነ ስርዓት ክተክል እዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ዋላ እኳ ነቲ ዓሌት ናይ ኦሮሞ ዘይውክል እንተኾነ ዓሌታዊ ስርዓት ንምትካል እዩ ዝኸይድ ነይሩ ንህዝቢ ኦሮሞ እውን ኣይገደፎን ምክንያቱ እሱ ሕልሙ ገና ክውለድ እንከሎ ኣዲኡ ዝበለቶ ንጉስ ናይ ምዃን ሕልሚ እያ ከማ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓኒ ክንብርከኹ ዘለዎም ኣህዛብ ከንበርክኽ ኣለዎ ስለዚ ንውዕል ፕሪቶርያ ብትምልከት መን እዩ መፍረሲኣ ህወሓት ድዮም ወይስ ብልፅግና ንትብል ብወገነይ ጠንቂ ናይ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶርያ ሕጂ ይኹን ካብ ዝብገስ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ነይሩ يا صبت حسب أيا أنا بحر خيت سمي هذا تقول تحته هو سمع له الرئيس كقلب لنا اوكي بزغنا هجت قدمي كينات زنبره نسمو نقدفو وعلى بريتوريا مستفرمه ወይ ክፍረም እንከሎ ዝተሳምዕዎ ነገር ነይሩ እዩ ሕጂ መጀመርያ ብወገን ትግራይ እቶም ዝዝትዩ ዘለዉ TDF ዳኣምበር ህወሓት ከም ዘይምዃኑ እዮም ዘቕርቡ ነይሮም ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ፍጹም ኣይቅበልኒ TDF ዝበሃል ነገር ኣይቅበልኒ ምክንያቱ TDF ዝበሃል ናቱ ትርጉም ስለ ዘለዎ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ትግራይ ስለ ዝብል ኣብ ክልተ ሃገር ከዓ ክልተ መከላኸሊ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ካብ ዝብል ሞጎት እዩ ዝብገስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ምስ እቲ ዘተ ንገብሮ ብደረጃ ህወሓት ዳኣምበር ብዛዕባ TDF ከይተልዕሉ ዝብል ነገር ነይርዎ ማለት እዩ بزغنا السلام يدلي سلز نبر حرا إلهم بواحد يتفرموا سلزي أبزو على البريتاريا زفرموا من يوم انتلنا يواحد بالسجنان يمالتي سلزي توع البريتاريا مستفرمة من قصتي إثيوبيا كجبروز جبوا نجار نيرو حدا تايو مجمع كلتي أتو مفلوطو كهلو منياتو واحد ون منجستي إثيوبيا عند فلطينا بمرج عز مسأي كنا نيبلو سلز نبرو نسوني واحد أفلطو خير نسون كم منجستي نا إثيوبيا أفلطو كهبوز بالنجار نيرو بزون تسامي عمال سلازم زي تفوري نتوع البريتاريا زملكت كنزاربينا منياتو زرزراتو كنودو سلازين خيل مالتي سلازا حدا كابتسو مع من تايو انتيلكا كلتي أتوم أكلات بحجة منجستي كملوشي مالتي أب حق منجستي كملصو مالك أنتي مالتي كللاتنا إثيوبيا زقوملو حق منجست الله سلازي أب تجراي نسو فريسو سلازنا بري ويكا فريسو سلازلو نسو كملص الله ما بحق منجست مالك سلازي أفلطو دحر مهابهم أب حق منجستي كملصو تسامعهم سلازي كساب حجي كساب زازلات ساعات مالتي كساب حجي اتبع حق منجستي زقومي كل التجراي بتكبر يلن مالتي إذا خلاب الحمرة أبتحتي بالسجن الله كاوز تفناقول سوات الله زيجات الله كسب حجهم الله سيك قالوا نشدش تعمل شو عت عمت أبينا يدرج يحلف الله ونفلت علينا أنت عينك مناورة يحلف الله ونفلت علينا مالتي فلازم منجستي تبقى أنا إذا حلف النتزي عايتش كمان اتبع حق منجستي صدق كل نيتجراي كمل سيك على مالتي بس أنك تقينات تفناقلوا أكلات كمل سيك على بعابي يغاني اتي افلطو زهابو ني واحد
بمريتشا بورد غيرو يوحى زبال بارتي ابي إثيوبيا يلن كبل بقي مالتي سلازي نحدا وعل بريتوريا زفرمه اكل ايفلطكاني يكتب كلها انتي يزمص مالتي بعبيو خمت مزمور زبلو او البريتوريا زفرمو كو ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ገብረትንሳኤ አሰፋ አብርሃም ንሶም ከአምሳ ያለው ስለዚህ እቶም ነው البريتوريا ዘይፈልጥዎም والبريتوريا ይከበር ዝብሉ ዘለው ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ስለዚህ በተግባር ከተፍርሶ ዘለኻ ማለት ብሩይተይ አነት ኩናት ይጠጠው ኢሉ እንበር ኩናት ዝተኽሲ ይጠጠው ኢሉ እንበር ህዝብ ትግራይ ክሳብዛ ሰዓት ዚኣ እቲ ኩናት ኣብ ርእሲኡ ኣሎ ኢለ ዝኣምና ነው ማለት ስለምንታይ እንተልና ኩሉ መልክዕ አገልግሎት አይረክብኒ ካብቲ መንግስቲ ማለት ከምቲ መዝሙር ክዝርዝሮ ፀንሐ አገልግሎት ናይ ደሞዝ የለን አገልግሎት ናይ ባንክ የለን አገልግሎት ናይ ኤሌክትሪክ የለን አገልግሎት ናይ ትምህርቲ የለን አገልግሎት ናይ መጓዓዝያ የለን አብደል የእዋን ተደሊ ጠጠው የብሎ ተደሊ ፍንዎ ኮቢ ይጸኒሕ ማለት ስለዚህ በተግባር ተተኽሲ ጠጠው ኢሉ እምበር ኣብ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኩናት ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ኢልካ ክረአ ኣይከኣልኒ ማለት ክሳብ ጥሜት አጋጢሙ ብውልቆም አዋጺኦም ነቲ ህዝቢ ነቲ ዝጠመየ ህዝቢ ክወሃብ ዝወሃብ ገንዘብ ናይ ምህጋር ኢኻ ትርኢ ማለት በአንጻሩ ሕጂ ህወሓት ንርኢ ማለት ንዝክር ተኮይና ማለት ካብቲ ህወሓት ክፍጽሞም ተማሂሉ ዝተወሰነሉ ሓደ ብረት ምውራድ ከቢድ መሳርያ ምውራድ ከቢድ አጽዋር ታንክ መሳሊ ከቢድ አጽዋር ኩሉ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን እዮም ፈጺሞሞ ማለት ወላ ዝክሩ ተኮይንኩም ሽዑ ዋ እንታይ እዩ ክሳብ ክንዲ ዝቅልጣፈ ኢሉ ሰውን ህወሓት ብዓይኒ ጥርጣረ ዝሪእሎም ዝነበረ እዋን እዩ ማለት ስለዚህ ንሶም በትስምዕ ተቀይዶም ይኸዱ ምዃኖም ሙዙዛት ምዃኖም አውቶማቲካሊ ታንክታት ዘሎ ከቢድ አጽዋር ዘሎ አረኪቦም እዮም ማለት ወላ ሰብ ሽዑ ይነቅፎም ነይሩ ስለምንታይ ብረት አውሪዶም ተባሂሉ ስለምንታይ እቲ ስምዕ ኣብ ክልተ ቀነ ዘይመልእ ወይ ከዓ ወርሒ ሙሉእ ክሳብ ክንዲዚ ምርጋፍ ብረት ተባሂሉ ዝንቀፍሉ እዋን እውን ነይሩ ማለት ብዝኾነ ንህወሓት ኣፍርጦ ኣይበኩም ካብሎም እቲ ሓደ ካብቲ ስምዕ ናይ ፕሪቶሪያ እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ዝቀውም ምምሕዳር ብናይ ክልቲኦም ስምዕ ክቀውም ኣለዎ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ጌታቸው ስልጣን ክመጽእ ከሎ ተራዲኦም እንደገና ጀነራል ታደሰ ወረደ ክመጽእ ከሎ ተራዲኦም ሕጂ ግን ጀነራል ታደሰ ክመጽእ እንከሎ እቲ ምምኽኻር ቃ ተሪፉ ማለት እዩ በይነው ወሲኖም ማለት ወላ ጀነራል ታደሰ ክሰምዖን ከለኻ ኣነ እኮ ደብዳቤ ዝሃቡኒ የለን ኣብ ሆቴል መጽኦም ቀፂልካ ኣለኻ ኣሎ ኢሎም ኒሉ ማለት እዩ ኣነ ፀብፃብ የቅሪበብታ ዝገበርና ይርክብ እምበር ብዛዕባ ምቕፃል ናይ ስልጣን ኣይተዛረርብናን ኢሉ ማለት ዋ ክሳብ ክንዲዚ እንታይ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት ስለዚ ክሳብ ክንደይ ንዕቀት ከም ዘለካ ኣብቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ንዕቀት ከም ዘለካ ናብቲ ናይ ሰላም ውዕል ዘለካ ዘይምእዙዝነት እዩ ዘርኢ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ሰላም ውዕል ዝፈረሙ ኣካላት ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማት ብዘተ ክፍታሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ካብቲ ስምምዕ ሓደ ማለት ኣብይ ዘተ ምስ ትግራይ ፈፂሙ ነፂጎ ይፀኒሑ ማለት በአንጻሩ እንታይ እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ እንተልና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሕመስ ምግባር ማለት ክሕመስ ምግባር እቲ ሰላም ውዕል እውን ኣብ ተግባር ክውዕል ተኮይኑ ሓደ ካብቲ ክልቲኣቶም ኣካላት ካብ ተፃብኦ ጠጠው ክብሉ ዘለዎም ማለት ኮሚ ዝእዝዝ ግን ብስም ሓራ መሬት ወላ እኮ ከመይ ገይሮም ሓራ መሬት ዝብሉ እምበር ኣነ ኣይትገርመኒ እንድያ ኣብ ዓፋር ኮንካስ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኢና ዘለና ክበሃል ዝከኣል ተኮይኑ እንደ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ከዓኒ ኣንጻር እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መምሕዳር ይኹን ኣንጻር ህወሓት ወተሃደራዊ ዕጡቅ ጌርካ ክዋግኡ ምግባር ባዕላ ናይ ሰላም ናይ ውዕል ሰላም ምእዙዝ ምዃን ተራግፅ ኣይኮነትን ማለት ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ፍልሊ ክፍጠር ምግባር እቲ ሓደ ኣብ ጎንኻ ጌርካ ኣንጻሪ ህወሓት ደው ምባል
كساب برز عطى حيلي أو عفر عقيبك لوجستيك مهبابن أسوار مهبابن السخاخة ما حضروا مخالم بعلو نتوعد ناي بريتوريا زفرس دا أمبر نتوعد بريتوريا موزوز مخان زراقص هيكون المال كيدا هيدا قلن زنا جيرنال تادس وردن مسمسد بقى تتعقستنا بزيحو إلهم تعقستنا بزيحو أين قبلني نازي إذا كل زي تصبسيبهم كأ بقى كم حجين نيو نحنا بزي وعد بريتوريا زفرسه الفيدرال منجستيو تم كلهم زبسبنا يوم تكبرات كتكبراي كألن فلذي نحنا كم حجين نيو اتزنبرة منجستنا كنملس إينا زبل وسانية وسينهم درو منجستي أو نور بوتو أماليسهم بيت مخري أخيبا جيرو تي أقاوما نايت منجستي جيرو اللو ماتي فلذي بتقول له وعل بريتوريا ندافرس الزخدة مانيو انتلنا بقى زي أب إثيوبيا سلطان حيزي زلو بلصقنا دا أمبر يهواحات يمكن كبير أيكلني عليه بأنصارون تسمي ماما يزبل أنا ماتي منياتو نتسلام مؤزوز من موخان بزح تعقستي جيروم خبز زغير امبر بتي أبي زغورس دونغيوم كمان أنا حكي مزرعة تغينو ماتي فلذا عم مجرشا كمتي مزمور زبلو كم جمرة تكينات كبجس كلون بقى وي أبي أبسلطان كمسؤول كله مني نعي بقصالي كقاومنا زغ الحيل زلوا تقبلنا نهيز بزلوا سلازي نقو كم بركخو خلالنا إلو سلسة بقسة التكوينات نيتقراي كبقز قبر مهان فلتي معادي أي سمران قن بتزدل يمن قد خسعر أي كألن كيدو غيدوها والبريتوريا تمزريتو والبريتوريا خاب تكبر كتكبرو أي كألن نرجع حجي بتشي حمو زلو درجة كبتس حقيرو سلازي نزوع البريتوريا زي بقصالي كفر الصنحة بلصقنا دا أمبر هو حاتي زبل أمنت يبلين زغنا جن على أب تجراي حجي نفتون سلا جرال تودسي أنا بريزيدنتي نعيد إيراني لا نبلانه بتحاول جن كا دكتور دبرسيان أب نبور بطانات مليسنا لنا منقسنا مسريتنا لنا بيت مخرجيرنا لنا بريزيدنتنا قام دبرسيان يوزبل نجار كرت موجود خيل الله زغنا جن كيدو غيدو تكونها نبي قصو خيلي قسيلنا كنرينا جن أنا به واحد درجة عبيت زبالو نتوعل وعل فريتريان مفراس زخدوا وقعزو قالوا إلى أيرقني قصال بقى بقصالي أو سودان زلوا سدنيات كملا سيقالون أو كابشرة زلوا سدنيات كملا سيقالون كوتا دوموز نايسراتين مخلكال بنزين مخلكال كابانكي بيجاك حمشتشه توصيه ولكم يلكام مخلكال كوتا زي جبر نجار يلن ما بيت مرتات كعصو مقبار ندادك زي مهاب إذن بعلو نتوع البريتورياس ناب قنع من قدك وزي يخيدي إلكا زرقي كونن سلذي كيدو غيدون تايو بكا أوش تقراي بوليتيكا في اللي يفترالو بوبي لها أخداهم مخيلي يخبر سنينو بزوانا قل نسونا يسمرلون حجي ناب حقاوي بوتانات مليسنا لنا ولو تقراي كيدو غيدون تقراي زنتاي يزدف انت لنا حجي بكا لعلاونتنا يتقراي كان الراقص قال لنا زبل كسعب مخانو أنا زطرطر نجار يقولون يزول ماتي أبي تبيعك كملصلو زقولوا عدل دارجاندات تنك يخيد مهلاو زريكا كنوتاتي زودو ماتي سلازين السوق كما يتقبلنا كركب عالم ندارينا يا خنكيدنا ماتي أبا هلا سي إزي مملاسناي منجست تقراي أب حزب تقراي هنا تقاومو مستقاوم تماتيتي بحفشو فتم تقارو السنيت كفتر يخل تبل السنيت كفتر لهم يخل تبل زي ممصا ناي قدم منجسي مهناتو اتم تقاومتي حدش مدرخات እንዳፈጠሩ ኣብቲ حدش مدرخات ዝምረፅሉ ዕድላትዮም ዝርኡ ናብ ህዝቢ ዝመፅሉ እዮም ዝደልዩ እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ካት ናይ ቀደም ዝነበረ ፓርላማ እዩ መሊስዎ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ተቃወምቲ ይኹኑ እቲ ምሁር ኣካል ይኹን ኮታ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ክፈጥረሉ ይኽእል ዶ ስምዓት ገለ ጎንፃት ክፈጥረሉ ኣይክእልን ከመይ መራእኻ ኦኬ ሕጂ ሃብቲ እንታይ ይመስለካ መቸም ኣብ ትግራይ ክልተ ነገር ኢኻ ትፅበ ሓደ ነቲ ዘይቁኑዕ ቁኑዕ ኣይኮነ ኢልካ
ቃልስኻ ምቕጻል እዩ ሓደ እዩ ወይ ከዓ ተንበርኪኽካ ምኻድ እዩ ማለት እዩ ካብዚአን ክልተ ምርጫ ካልእ የለን ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ባዕሉ ብዘይ የፍቅዶ መንገዲ ንሓደ ህዝቢ ከተንበርክኾ ኢልካ ምሕሳብ ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ኣይንንብርከኽን ኢና ክብል ህዝቢ ትግራይ መሰሉ እዩ ኣቦትኡ ሎ ኢለ እውን ዝኣምን እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝሕለም ዘሎ ሕልምታት ከዓ ትኽክል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ኣለዎ በቲ ሕገ መንግስቲ እሞ ከዓ ኩሉ መሰላቱ እንዳኽበርካ ክኸይድ ምግባር ሓደ ዘረባ እዩ ኣይ ከንበርክኾ ኣለኒ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ወላ እቶም ኤሊት ናይ ትግራይ ወላ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ክንብርክኹ ኣለዎም ኢልካ ምርኣይ ከዓ ካልእ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብተን ክልተ ምርጫ እዚአን ምምራፅ እየን ሃብተ ካልእ መንገዲ የለን ሳልሳይ መንገዲ ዝበሃል ነገር የለን ማለት هو حجي كابزن كلتا منقد زين كانوا منقد يلن أرزخ أني حجي هذا كمبركخ زحسب حيله مهلاون هذا كا كمبركخ يبلين حيله كهلون كله حدنت كهلي الكازر أنا قال يكون الحبة حدنت كو أفتم كسامعها زغلو نقرات أنت تسامع كاتري مالك فلذا أبزي بوليتيكا ودبات ناي تقرأ ينتهينا انتلنا قاليو نباندانت ناي أبز تقبل الله قريو خا أينبركخين ينازل الله مالك ስለዚህ ሓድነት ክትሕሉን ተኮይንካ ኣብቶም መሰረታዊ ጉዳይ ወይ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክትሰማሕ ኣለካ ማለት እዚ በዓል ጌታቸው በዓል ጻድቃን ዝህብዎ መግለፂ ክትሰምዕ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍር ሓቂ ምዝራብ ይፅቡቅ በቃ ንኣቢ ክውድሱ ዝውዕሉ ንኣብስ ክውድሱ ዝውዕሉ እዮም ማለት ኣነ ማለት ሃብተ እቲ ስምረት ዝበሃል ሕጂ ንኣብነት ስምረት ዝበሃል ውድብ ቆይሙሎ በዓል ጌታቸው ማለት እዚ ስምረት ዝበሃል ንይምሰል ዝተመስረተ ውድብ ዳእምበር ኣካል ናይ ብልፅግና ገይረ ዝወስዶ ኣነ ተሓቅሱ እዩ ንኣብነት ጌታቸው እዩ ዝመርሖ ጌታቸው ኣማኻሪ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ኣብይ እዩ ንኣብ ክውድስካ እዩ ዝውዕል ነቲ ዝሓለፈ ኩናት ክትሪኦ ከለካ ኣብ ርእሲ ህዝባይ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ንባዕሉ በቃ ብህወሓት ዝተወልዐ ኩናት ዳእምበር ብኣብ ዝተወልዐ ኩናት ዘይምዃኑ እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ስለዚ ባንዳነት ዝተቐበለ ሓይልን ኣይ ኣነ ኣይምርከኽን እየ ዝበለል ሓይሊ ሓድነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢልካ ምርኣይ ኣነ ትኽክል ኣይመስለንን ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ጉዳይ ቃልሲ እዩ ስለዚ ክትቃለሶ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣብቶም ተቃምቲ ውድባት ክንርኢ ከለና ነዚ ውሳኔ ናይ ህወሓት ዝተቐበሉ ውድባት ኣለው ንዑ ዘይተቐበሉ ውድባት ከዓ ኣለው ብውድባት ተርኢናዮም ማለት እዩ ዋላ እኳ ከምቲ ዝበልኩካ ንይምሰል ዝቆመ ውድባት እንተኾነ ገሊኡ ግን ንኡ ዝተቐበሉ ኣለው እዚ ህወሓት ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ከዓ መንገዲ ዕንወትን መንገዲ ኩናትን እዩ ዝብሉ ኣለው ማለት ኩሎም እቶም ተቃዋምቲ ውድባት ዝበሃሉ ኩሎም ኣንጻር ህወሓት ኣለዉ እውን ኣይኮኑን ገሊኦም ምስ ህወሓት ዝሰማምዑ ኣለዉ መንግስቲ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ግን እንታይ ገሊኦም ከዓ ገለ ንኡስ ፍርሊ ኣለዎም እዎ መንግስቲ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ህወሓት ሓድሽ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ግን ንሓደ ህዝቢ ናይ ሓደ ህዝቢ ገዲፍካ ናይ ሓደ ህዝቢ ሕቶ ገዲፍካ ኣብ ንባንዳነት ዝተቐበለ ሓይልን ኣይ ኣነ ኣይምብርከኽን እየ ዝበለ ሓይልን ሓድነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልካ ምርኣይ ትኽክል ኣይከውኒ ማለት أبغى نشتري قصة الكافتة. ዘለካ ትመስል حراي نشتري قصة. أبزي انتايو تخنتي زبالكايو تم تقاوم تودبات دارجا أتم زبزحو تقاوم تودبات ناي تقراي مستم نابل سجنا زخدعو ناقو خيدميم تم زبزحو وحدات كلتا اليوم ويسلست ودبات أب تقراي زلو اللو يوم زي هجي كقوم إلهم ريوم وزلو دماني الساتاف زخونا منغستي
كقوم تبيت مغري أبوتو تملسو أبتفت صاميت كام مورات كاب بوليتيكا وسلفتاتن زحوسة أساتافي منجست قوم إزبلتناي هوعات ممرحي دلو كما يختقبرو كما يخمسل أبقصالي نريئ قداي لغون زغونا جن أتم تقاومتي لنا نتوعم أتم زبزحو كلهم كوق عيزم يمكيدو كلاي أبتقرأي زغودلن تليو نتزغودلن مكلاسي تقرأي كوينم زقاوم اللويم تقرأي كوينم زقاوم اللويم جنكا شعبيا سلازا أثوس كنا براي نخلنينا زولو زما سامسون اللويم كساع كندو دي تحكي ويسايكونا قال نغري بزغونا جن أبي أحمد أكل فتحنا هيز بتقرأي يركام تمات مسألة توجيه جاي أبي أحمد فتحكم سألنا يلكام إمام مسألة توجيه جاي بكس كلهم كله صار هيز بتقرأي كوني تبغيسو كم تعطوا إذا تغسقوا كان مجمرتا بعد سعر قتل كله أبكونتاتنا ينبتا أبكونتاتنا يكورونا أنترينا شعوح وحات مرجع سلز جبرو ويقال يكون مرجع يتقبلني أبتكورنا زنورلو أتكورنا مستجمرة ولا كورونا يحلو برتا مخني أزنبرت كورونا سلزخونه مرجع ساجر الله ويلا أبي أحمد أب كورونا تتنكينا مرجع نقبر نخلينا كايلو مصو السنة تمخني تتكمل زلو بوليتيكا وسلطانو خدلادن نعات تقيمو دما نتاز كايدا مرجع نايمسل مرجع عبط وينا نختوصي بزغونه كبقاسم كله تحيزو كبقاس كله تحيزو منيو نسرعتي تنكخون زغل منيو افو مليو كمغتن زغل إلو ريو جمجيمو حزب تግራይ ክሳዕ ዝሃለወ ንፖለቲካዊ ስልጣነ ሓደጋ እዩ ዝኣምን ሓደጋታት ፈጢሩ ዶ ህዝቢ ትግራይ ፈጢሩ ማልያ ደብል ገንዘብ ከምቲ ባዕሉ ጻድቃን ዝበሎ ገንዘብ ዘይታሉሎ ሰብ የለን ስለዚ ገንዘብ ጌርና ክንቅይሮ ኢና ኢልዎ ዳሩ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዙሕ ሓጓፍ ፈጢሩሎ ብዙሓት ሓጓፋት ፈጢሩሎ እትውድብ ከም ውድብ ከምታ ንመኸተ ሓቢሩ ዝኣተዋ ምስቲ ኩሉ ኸቢብዎ ዝነበረ ሓደጋታት ብኸምኡ መልክዕ ተዓዊቱ ክወፅእ ንፀላእቱ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ ፀራሪጉ ከውፅኦም ምኽኣሉ ሕመቃት ኣይኮነን ነይሩ እቲ ናይ ሓድነት መንፈስ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጦም እዞም ሰልኩታ እዚኣቶም ምስ በዝሑ ግን ብዙሕ ፀገማት ፈጢሩ ስለዚ ናይ ሕጂ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ስልጣን ምሕዳስ ኣብታ ናይ ታደሰ ወረደ ሰለስተ ግዜ ዘውፅአን መግለፅታት ኣብ ሓድሕደን ዝዋቕዓ እየን እታ መጀመርታ መንግስትና ክምለስ ኣለዎ ምስ በሉ መሰሎም ይሉ ተመሊሱ ዘውርደኒ የለን ኣነ ጌታቸው ኣይኮንኩን ትዝኽን ገዳቸው ሃዲመ ዝኸይድ ኣይኮንኩን ድሒሩ እውን እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሓድሕዱ ዝዋቕዓ ሓደ ነቲ ንክብሪ ናይቲ ዝተቃለሰሉ ባዕሉ እውን ዝበሎ ልዕሊ 50 ዓመት ተቃሊሰ ኢሉ فعلا تقاليسي على 5 عام تقاليسي جنكا كرسع زي قبو كرسع زي بالله ابزني 5 عامت عد ما قالسو نزي حجي على ما زمناوي جنرال نتزبكع نعوز هانص حزب
ፖለቲካዊ ውድብን ምህላው ክትኣምን ይዘለካ ሰባት ኣብ ፖለቲካዊ ውድብ ክህልው ከለዉ ናይ ዝተፈላለዩ ዓቕምታት ብዝተዋህለለ ዝተጠርየ ፖለቲካዊ ካድር ይኹን መራሒ ወታደራዊ ካድር ብውፅኢት ናይቲ ቃልሲ ብዋጋ ናይቲ ህዝብን ብዋጋ ናይቲ ንዓኻ ናብኡ ዘብቅዓካ ውድብን እዩ ልክዕ ከምታ 50 ዓመት ካብ ዕድሚኡ ዝኸፈለላ በቲ ውድብን በቲ ህዝብን ከዓ ዝተኸፈለሉ ኣሎ እዩ ነዚ ናይ ሎም ማዓርግ ዘብፅሖ ዘመናዊ ወታደራዊ ክኢላ ክኸውን ዝገበሮ ህዝብን ውዳበን ነይሩ እዩ ሰዝነፃፂልካ ዝረአዩ ይኮኑ እቲ ምኽባር ካብ ክልቲኻ እዩ ዝብገስ ንሓደ ተቃላሳይ ዝሃንፆ እቲ ቃልስን እቲ ሕብረተሰብን እዩ ፀሪቡ ዘውፅአካ እውን እቲ ንዓኻ ዝመልመለካ ፖለቲካዊ ውድብን እቲ እቃለሰሉ ኣለኹ እትብሎ ዘለካ ህዝብን እዩ ስለዚ ክቡር ኮንካ ክትኸይድ ተኸቢርካ ክትኸይድ ተኸቢርካ ክትነብር ንስኻ እውን ዘለካ ክብሪ ናብኡ ክትገልፅ እዩ ዘለካ ነታ ክብሪ ናብቱ እንድሕር ጠሊምካ እያ እንድሕር ክትክሕዳ ፈቲንካ እታ ክብሪ ናትካ ምስኣ ከም ትቕንስ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ባዕሉ ከም ዝበሎ ኣብ ሆቴል ከሎ መፂኦም ተሓዲሱሉ ከም ዘሎ ከም ዝነገርዎ እምበር ዕላዊ ደብዳቤ ከም ዘይሃብዎ ዋላ ከምኡ እናገበሩ እውን ባጀት ኣይለቐቑሉን ደሞዝ ናይ ሰራሕተኛታት ኣይለቐቑሉን ነዳዲ ይለቐቑሉን ዋላ ሓንቲ ሓገዝ ከም ዘይገበሩሉ ይገልፅ እዚኣ ካብ ኮነት ምስ ህዝብካን ምስ ውድብካን ምስ ሰራዊትካን ወጊንካ ናይ ብልፅግና ንመሳርሒ እምበር ንጥልመት እምበር ካልእ ከም ዘይኮን ፈሊጥካ ክትቃለስ እዩ ዘለካ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ዝህሉ ሓደ ሰብ ኣብ ፖለቲካዊ ውዳበ ክህሉ ከሎ ክትነቕፎ ከለካ ክህነፅ እምበር ከተግድሞ ከተጉድሎ ኢልካ ይኩንካ ሕፅረታት ተልየሞ ሰብ እዩ ከም ሰብ ክዕፅር ይኽእል እዩ ኣብ ሕፅረታቱ እዝን እዝን ጌጋ እዩ ተባሂልካ ንሞያ ናይቲ ዝገበሮ ናይቲ ዝኸፈሎ ዕድመ ናይቲ ዘጥፍኦ ካብ ክቡር ዕድሚኡ ዝኸፈሎ መውጋእቲ መስዋእቲ ኩሉ ኣብ ግምት ኣቲኻ ክብሪ ብዝህብ መገዲ ትምልሰሉ ኣብዚኣ ዝረአይኹ ኣብዛ ናይ ታደሰ ወረደ ንሱ 50 ዓመት ከም ዝኸፈለ እምበር ህዝቢ ትግራይ እቶም ምስኡ እናተቃለሱ ዝኸፈልዎ ዋጋ እሶም ብመስዋእቶም ናብዚ ናይ ሎሙ ናይ ጀነራልነት ማዕርግ ዘብፅሕዎ ከም ዘለው ዝጠመተ ኣይኮነን እቲ መግለፂ እዩ መታልከይት ነውሓና ኣብዚኣ ተኣኽለና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይ ረድ ስረይ ዝነበረትና ፃኒሐት ነዚኣ ትመስል ነይራ ንስኹም ከዓ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ምሳና ሓቢልኩምና ፀኒሕኩም ክትኮኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ከምኡ ከዓ ናብ ካልእ ንክባፃሕካ ብሼር ላይ ከቢልኩም ክትተሓባበሩና እውን ነዘኻኽር ክቡራት ኣሕዋት ቀኒለይ ንሕና እውን ይቀኒልና ሃብተ ራይሞ ሰላም ምሸት مرحبا كومو سلام قنيات مرحبا رخبنا دحراي معكم بروح معلتي نعنا سلام ليتي نتوم نياغام شد دخنكم كا سلام مشيت سلست استفلالي علم سفيرنا بهاك نبارا حج ساعة حمشت الله نياغام شد أبانا عصرت حدا ليتي أبهار تغير أنا صح شمنتنا ينقو يلا بلدحن وحل زين